Croeso i'r stream pawb. Ni gallu just wneud level check o ran y sign yn gyflym. Falle mae'r game cyddoedd bach yn uchel, so na i troi hwnna lawr. Emrys, ti'n gallu siarad? Hello. O, ti'n hyfryd, ie. Mae'n dod ar draws yn clir o'r desktop audio fan hyn. So, good. Ideal. So, gan bod gêm yr Almaen yn erbyn yr Alban wedi cychwyn, mae fe ar hyn o bryd 2-0 i'r Almaen. Nhw yw'r... Ydyn ni'n neud hynna hefyd? Ie, fi'n credu. A fi yn yr Alban a ti'n gallu bod yr Almaen. Ww, ti'n confidence. Wel, fi jyst yn meddwl, fi ar ochr am Australian. Na. Mae jyst yn neud synwyr achos mae'r Almaen yw'r host nation. A, ie, dim bod fi'n confident. Fi ddim yn bod yn rocky. Achos ti di curo fi nifer... Bydd rhaid i symud ni fewn chydig, cos mae sgôr, lle dwi. Wrth gwrs, na i symud ni unwaith. Helo, Rhys Skids, da chi'n iawn? Noswetha, Rhys Skids. Oi, siwmai boi. Es Cymru march yng Nghaerfyrddin, neu... O, sa'n siŵr. Na, not my scene. Mas o'r loop, sorry. Be ti'n gwisgo cytrang? Oh. Da i'n fod yn gywir? Ie, wrth gwrs. Diwan ti. Dwi'n di team management, dwi'n cael. Right. Fi'n hapus gyda un fi. Oce, Rhys Skids, wyt ti'n gallu gadael ni gwybod os mae lefelau sain yn gywir? Bleserus. Bleserus. Fi'n offi hwnna. Ie, bleserus. Os Ni bleserus. gyd am y bleser o streams a chwarae. So, dewch gadael ni gwybod. Edrych ymlaen. So, be nawn ni'n neud heno yw just chwarae cwbl o gemau sydd yn bod fel rhyw fath o predictors. Emrys a ti swnio equal. Oce, hwnna swnio digon i fi. Just bod chi'n fe'n digon clir, really. A bod y sain y gêm ddim, achos mae pwy'r bobl yma sydd yn sylwebu. Maen nhw'n gallu mynd bach yn annoying, so nhw'n ni ddim rhoi nhw'n ry uchel. So, as long as mae lefelau yna'n iawn, ni'n oce. Mae fe perffaith i fi. Good. So, dyna ni. Fi'n gobeithio bydd yr Almaen ddim yn ennill, fel maen nhw ar hyn o bryd yn bywyd go iawn. Yn reality. O na. Ie, mae pen fi dros y sgôr. Right, oce. Na, nawn ni stopio. Dych chi cicio fe mas, jyst am eiliad. O na, ti eisiau gweld mae'r sgôr, oes? Chai fi aros fel la. Na, fi'n meddwl, ond be fi'n meddwl yw... Hei, rei mi fanna. Do'n fi'n gwylod chwyth, ysgwch yna. Gwylod chwyth? Gwylod chwyth, wrth ben enw o players. Ti'n gwybod ni ar... Gwybod mae Emrys ar stream pan mae fe'n dewis opsiynau mor dda o ran y... edrych ar hwnna. Ti'n lli gweld... Bys ti ddim yn meddwl bod ni wedi streamo am flynyddoedd, ond ti'n lli gweld bod ti wedi, fi bech i'n fyny. Twtio fyny. Oce. Fi twtio fyny. Mwy? Oce, champion. I'm fi. Oce. A sec. Ni'n mynd. Right, oce. Ni'n good. Bant ni, boys. Oh my god. Dwi'n mynd i chwarae hwn ers i fi yn installio fe ar ôl chwarae chdi tyd wytha. Just i... Fi cofio hynny. Oedd e'n ffynnu. Mbaps. Cos... Oh my god! Fucking hell! Come on! Chwarae fe drwy desktop speakers, though. Dim headphones. Pai phoeni. Dyle hwnna bod yn oce. Ti methu yn installo fe nawr yn barod, Emrys. Ni just i cychwyn y stream, so... Gael attempt to it. Fi roed i fi chwarae Ultimate Team, a neb eisiau gwylio hwnna. Achos mae yna gymaint o sweat Ultimate Team a... Basically, mae Ultimate Team gyd am yr Squad Builder Challenges.
Oh god, mae'n cymryd gymaint o amser I just cymryd eich cannon fodder cardiau a Maen treiglo nhw'n... nhw lan. Dyna Fel gyd. rhywun yn chwarae lot o FIFA blaen, Yeah. a maen nhw'n gwneud job really da o wneud rhywun sydd fatha, efo bach yn tas o ffwtbol, Yeah. ddim eisiau chwarae gêm nhw da. Yeah. Oh, bendant. Yeah. Cymryd y hwyl mas o'r pethau. Na, ddim fe. Iawn, pwyll, just Pwyll bach o BAE. possession. Yeah. Oof. Oh my god! Down ar Alban. Alban. Oh! Helpu chi hwn. That was sounding fast. Oh, yeah, ma fe. Oh my... Oh. Ah! Ah! Na! Na! Gundogan hefyd. And a bit of that! Dwi'n fod fel la. Os da ni'n... Proper, yeah, proper mewn I yn FIFA, os da FC... Fel na. Os da FC streamers. Yeah. Right! Easy. Yeah. Oedd hwnna'n hyfryd. Sut ti'n taclo'n gema? Sut ti'n taclo'n gema? Oh, well, fi'n chwarae alternate control, so bydden... Ie, dwi'n neud. Yeah, yeah, okay. Os ti'n sleidio, o, ti'n cael penalty, a dyn ti'n neud y thing X I fi, sgwar I chdi. Yeah. A dwi'n byth yn gweithio mae pobl sy'n rhedeg rwnd fi. Yeah. On game. Ooh. Oh, come on. Oh, da iawn, McGinn. Oh. Ah, risky. Ah! Nath ei galw hwnna'n hwyr. Oh. Oops. Oedd hwnna'n good. Dwi byth yn gallu cael y hang o'r timed finishing ma. Na fi. Oh, na. Oh, dwi'n... What? Nes i taclo ti hun y beth? What? Offside. Thing over set, ond. Nes i'n pasio fi neb yma na? O'n I ddim. Oh. Whoosh. Oh. Hynna'n wastad red cards fi, sut ti'n cael gyda fi hynna? I'm sorry. Oh. Ti ddim yn ser yna, ti'n just mynd. Na, nes i mynd amdani. Ie, ti'n cymryd risg. Weithiau. Ie, ti'n iawn weithiau. Ti gem ar stream, Just neud gap. Oh. Just ffindio.
Oh, come on! Gêm gynta. Right. Be, 2-dim ar y gêm go iawn hefyd. I'll screen fi. Yeah. There we go. Well. Slow day, the office, i Kyle Havertz. Yeah. Dwi'n play gwahanol i chdi. Pe? Dwi'n play gwahanol. Dwi'n Ydi? sbio'r stream. Mae'n zan lan am eithaf. Musiala? Ie. Yeah. Dwi'n stretcho coesa. Yeah. Dwi'n gwybod beth dwi'n gwneud dwi'n. Okay. Beth dwedodd yr reolwr? Geaw dde, cofiwch ddech chi heiddi'r cyfle yma i chwarae yn Euros. Yr Almaen nhw, yr host nation, dylen nhw. I wneud y sgwad. Yeah, okay. I wneud y Yn y sgwad. sgwad, wrth gwrs, ie. Yn y sgwad. Cofiwch pan ydych chi yma. Cofiwch eich holl stwff ydych chi aberthu i cyrraedd y stage yma. Pan ydych chi'n neud o i plesio neb, ddim ydych chi'n rheini, plesio chyn. Ie, mae lot o siarad am pleser a plesio heddiw. Rydw dyna yw neges y stream. Ie, anghofio, ych hyd oedd yn cael eich talu o'n chwarae eich glad am massive amount o pres. Pan ydych chi'n poeni am hynna, chi ddim yn neud am y pres, ydych chi'n neud o am y cariad i'r gêm. Gêm agos. Right, achos fi'n credu mae Ffrainc yn chwarae Croatia fori. O na, efe? Na. Y tri gêm fyrus. Pa gêm? Y tri gêm fyrus. O nawn ni'n mynd trwy nhw gyd. Wel, nawn ni weld faint mor bell ni'n gallu mynd, ond ie. Bydd yn good i gweld predictor. Ar hyn o bryd, dwi ddim... Wel, gall. Na. Na'r album heb sgorio. Oh my god. Am lob. Mae'n mynd i gweithio. Oh my god! Sgorio! Crinc! Oedd hwnna'n agos. Go on, Christy. Oh na. Oh, lovely. Dyna sut ni'n chwarae, Alban. Offside. Be mae'n neud? Mae'n amseru rediad. Gee whiz. Get him off. Get him off. Doing a big, bold move. Doing a big, bold sub. Yeah. Tio beth, gallen ni wedi wneud yr un fath o beth, ond gyda Copa America hefyd. Rhyw ddydd. Os ni'n desperate dros y wythnosau nesaf, ni methu meddwl am unrhyw beth gwell. Dyna yw fel the final straw stream ni. FC24, okay, fine. Mae'n amser. Nes bod ti'n uninstall fe. Oh, no. Actually, ti angen o wain ar gyfer hwnna. Come on. Ach, di. Sut ti'n gallu jyst yn hynna? Oedd hwnna'n nice. Nice. Dyna sut ti'n neud nice, gol. Nice. Oh, man. Oedd y threat o chwarae Star Citizen wedi ysgogi fi gymaint. Just cysau y gêm a gymaint. Really cysau y gêm a gymaint. Ddim mwy na Worms, though. Cyhondo. Ti'n cysau hwn mwy na Worms? Ynddo. Wyt ti? Oh, okay. Ni ddim yn disgwyl na. Just watch be ti'n neud, mae'n wrong, ie? Yn y gêm yma, just be ti'n neud.
Okay. And into the last 20 minutes. A danger here as he runs at them. Really fine piece of defending play to break it up. Oh. Oh. And a strong tackle. Oh. Müller. A real opening now. Oedd hwnna'n nice finish ar teg. Oedd hwnna'n nice. Syniad eich pelt sy'n ffulio dros y fucking piss. Oedd hwnna'n good. Chwarae teg. Dwi eisiau gytu fod Rugby 22 yn awful game. Yeah, byddwn ni'n cael lot mwy o hwyl ar hwnna os bydde fe'n game gwell. Dim mynd o... Allai derby fod yn awful game. Just playable. Playable. Dwi ddim. Just... Ach, ti'n Na. methu... Dwi ddim yn streamable achos mae fe mor Na. trwm ar yr... Wel, dwi ddim yn... Dwi ddim yn neis iawn ydi e gyda... Mae'n just laggy ac yn jumpio ac yn... Ydi. Na, mae o'n... Corner kick awarded. And let's see if this will help them add to their lead. Ti'n pity? Oh. Oh. Wow, mae Sane gyda... 91 pace, ynddi. Mae'n good. Os o'n knackered yn gyda fe. Ond, yr unig peth dwi wedi gallu gwneud yn gêm yma ydy just cael Sane i'r rhedeg a tynnu beth o hynna. Oh. Magnificent from Mark and Stegen. Wel, drosodd. Pen 100% drosodd. Armstrong. And a really smart stop. An important one. Oof. Oof. Sane knackered ond os o'n ydy pobl yn fyw yn. Oh. Mae bob dim fi yn gêm yma di dod allan o Sane yn gallu out-turnio players chdi. Turbo. Yeah. Yeah. Trying to pick out a teammate. Relatively straightforward to mop up the... Wel, mae'n dechrau'r bench. Oof. 5 minutes remaining. And one thing... Hynna. One is leaving because it's still close. And making his move inside. Oh. And a foul Fuck off. of the referee. Ddim pen, so ti'n iawn. Dwi ddim pen. Oedd yn y box, no? Be ffwc yn y tackle yna? Oh, bach fwy o pace a bydd hwnna wedi sortio. Oh, lovely. Ddim gwaith. Oh, na. Oh, na. Is very much against them here. This could square the game. Fuck! And no wonder they're jumping for joy. Gym y dal o wank, ddo. 3-dim. Ar y game go iawn. Right. Dwi ddim scorio. gael iawn. Na fi'n gofod. Na chi gofyn, dwi? O ie, ma fe, 3-dim ar y game go iawn. Cos mae'r un o tabs dwi'n mae'r stream, con i rwy'n rhaid beth yn chat. Oh, shut up. Na. Shut up! Yes! Bollocks! That's bollocks! Oedd bollocks. Oedd 100% bollocks. Ti'n gwybod lle dwi'n dod o hyn? Fe hynna. Be sy'ch chi wedi gallu neud yna? Dim byd. Na. Literally dim byd. Ie, dwi'n cysau yn y gêm yna. The blocky Germans. By'n iawn i da, ydy, pwy bynnag sy'n ennill y gêm cynt, sy'n cael y tîm gweitha'r ail gêm. Okay, alright. Ie? Ie, digon teg. A nawn ni'n neud mewn trefn o'r gêm a'i sy'n dod, ie. So, nawn ni gael lock. Na i cael Schedule. You faff that up. Ie, fi'n gwybod. That was all your... Mine's to lose, ie, fi'n gwybod. Oedd yn ofnadwy. So, Hungary, Switzerland. So, gyd i ddewis pwy ti eisiau bod, cos dwi'n meddwl bod ni... Wel, gawn ni weld. Gawn ni weld yn y ratings nawr. Yes, go on then. Oh, bloody hell. Siomedig. O, mae Alban wedi cael cerdyn coch. Yeah. It's going all wrong for them.
Siomedig i weld. Sut yn y byd. Anyway. So beth eisiau bod? Mae Hungary yn 4-7. Na i bod yn Swister then. Okay. Yeah. Dwi'n mynd i'r team management. Cos mae hyn o'r pobl sydd wedi injured felly sydd eisiau sbio'r team. Oh my god. What's going on here? Just, oedd yna'n anodd. Peace, peace, peace. Yeah, you faff. You... Yeah. Gallwn ni just wedi gwastraffu amser i fod yn dig, a just like bod yn bach yn annoying. I just don't know. Dwi ddim yn gwybod be o'n i'n meddwl, really. Just ddim yn canolbwyntio. A just bod yn rubbish. Fi'n dyfal bahau. Dim cwyno yn y 90 minutes. Na. Pen lawr. Gweithio'n gyflad. Right tan y eiliad olaf. Mae'r hogia ma'n neud yn y pel droed yma. Ie, ti'n iawn am hwnna. Hyn ar y drums. Bloody hell. Pwy ydi favourite chdi i ennill Euros? Lots o bobl i Portugal. Ie. O, na. Bydden ni ddim yn dweud Portugal. Na? Na. Dwedyn ni Ffrainc. Right, yeah. Iawn, so beth dwi'n mynd i newid tact fi yma, just possession based. Oh shit, Gallu. O'n i'n all about counter football yn y game dwi'n dweud efo Sanne efo insane peth efo pace fo. Oh, come on. Sgynna fi ddim hyn i hwn. O bod dim game dwi'n yn mynd trwy Sanne. Who's my Sanne? Ddim yn siŵr. Fi ddim yn nabod tîm Hungary yn dda iawn, dwi ddim yn... Pam nes i'n hynna? O gyda fi hen digon amser i... Ie, gall ti di slot o hwnna. Mae gem yn lagu, uffernol. Pam mae gem yn lagu os ydyn? Ddim yn gwybod. Ti a fi o Vincent Call. Ie, fi'n gwybod. Sorry. Oh my god, oedd hwnna'n ofnadwy. Oh my god! Mae'n fatha PowerPoint. Ydy e? Yndi. Oh god. Beth, ar y stream? Na, ddim fi. Oh. Dwi'n gwybod sy'n ma'n ost. Pwyd ni'n gwirio hwnna. Oh, na. Oof. Who can they pick out? Clearance needed to be better. Adam Nudge. Ooh. Shit. The wind out of their sails. Great defending. Oh. Now let's see what they can do here. Takes aim. Oh! And over it comes. Not quite the clearance. Dyna ni, safety. Ti'n socian, fyny'r pressure it's... Oh my god, mae game yn jumpio. Adam Nudge. Oedd berffaith game dwi'n Yeah. Oh no! Oh! Sustained pressure. Now they deservedly hold the advantage. Dwi'n mynd i trio pan o'n siarad o'r boi yna. And back underway. 1-0 it is. Ti'n dilyn ffwtbol? Well, ambell i... Oh, flip! Doing it absolutely superbly. As in, ti'n gwybod beth ydych yn y Bundesliga sydd yma? Yeah, nath nhw O iawn, oce, ti'n. o Harry Kane o fe, oedd e'n Yeah. bad luck charmer thing. Bydd e byth yn ennill Ie. cwpan. Taken away. Oh, offside oedd e? Na? And the
Oh, flip. Every day of the week. Ie, falle. Oh, mae gem yn jumpy. Oh my god. Classic Am Emrys yn ddo? cwyno twy. Ydw'n ennill? I know, dyna beth fi'n meddwl. I gael y mantai seca leg all. Dyna beth yw e, Emrys. Just... Mae o'n Oh. really jittery. Oh, yeah. A beth dwi'n meddwl, oedd o ddim. Gen dwi'n dweud oedd o ddim. Na. Fi'n gwybod, ie. Mae'n boi chdi'n lawr o'na. Grow up. Flippin' heck. Slofi lawr, Emrys. Dwi wedi ffindio ffordd o chwarae chdi fan. Nim neu beth ti eisiau fi wneud, as in, a sprinter by man. Deciding to give it to the keeper. Decent progress with the ball at his feet. Stad. Nothing comes of it. O, si fewn o'ch ti fyna? Pam eisiau da? O, shit, oce, lle di tactics rhywun. What? Ref. Oh, come on! Oh, shit. Da ni wedi cymryd hwnna'n arafach. O, dwi'n Adam nudge. I must say this looks promising. That's a good ball. Rodriguez, man. Dwi'n bod yn dda i chdi. Ond bai tal. Important interception. He'll have a go here. Oh. The goalkeeper didn't have to work Bach yna. as hard as I thought he Menches. might initially. Ooh. Well, there you have it. Just not enough going forward from them today. They've lacked tempo, they've lacked a sense of urgency, and above all, a bit of... Oh. This is very disappointing. Can he put it Oh my god, sy'n ni'n gael penalty! Ddwy waith ys di drygio fi lawr. Nah, they're just in solid. Just yn solid. Just Ys di solid. kick him at all? Yeah, it's fine. Fi'n gwybod y sgôr fan hyn, come on. Granit Xhaka, missing in action. Mae rhaid ni gael e ar y bel then. Dyna'r trick, ie? Che fi cael... Noise. display configurations fi. Ai, ai, ai. Dyna settings fi lawr, bach i lawr. Ie. Ie, but dim esgysodion then, okay? Pan fi'n dod nôl ac ennill. Pan mae'n jump... Dwi'n meddwl stadium, dys di? Falle. Oh, fuck off. and darting through? They've gone and scored again. They're doing everything in their power to make sure they're not pegged back. So underway again, and a 2-0 advantage here. Oh, she's fucking ripio chdi ddarna fanna. He's given it away. O, ti'n... That's a good-looking ball. Now, who can he play it to? A fine reading of the situation. Fenders chdi massive. Dau centre-backs chdi. Yeah. Maen nhw'n alright. Chance to break here. Wasted possession again. Roland Shalai. Oh. Oh, that's a super piece of defending. Well, the attacking options
appear plentiful. Really fine piece of defense. Opportunity here. O! Dwi'n fos i chwarae Lerpwl boi yma. Ie, Ie? ma fe. Allai'n dweud enw fo. Na fi. 3 goals without reply. Shaqiri. It's with Vidmer. O. Danger here as he runs at them. Well, didn't go to plan in the end. Oedd o'n free kick. Ie. Kepkes. And he has options available. Have it! Them in their Aled! might be a chance Ti moyn peth? Ie. counter-attack. Pobl chuff. Ti moyn peth? What a magnificent pass. Could be in. Fuck off. O. Giving his team precisely what they were looking for. Now he deserves Gan neit, Morgan. Can't make me. a lopsided contest. 4-0. Hwn yn old tip for... No, that... So ni'n cael gem fel yna, so ni'n old tip for you. Na. A chwarae Pink Panther. No, ti'n ôl? Nôl yn y game. Dwi'n ddim sydd, ddim hyd yn oed yn eisiau gwachio y cyntsydd. Na, fi ddim mas i... Fi ddim yma i golli si. So, it's really annoying. Wel, mae dyn ni cwpl o gemau heno, so... Right. Mae dy fi siawns i ddod nôl. A ti wedi tafod un game before, let's be honest. Yeah. That was your game to lose. Yeah, fel then. Nes i meinill game dwytha, nes di golli fo. Yeah. So ti'n bod... Could be. And still a chance. Oh! Put away. Oedd hwnna'n bail. Opportunity. I did tackle o tîm i! Oh, no! Oh, flippin' heck. Snob. Dyna, cos dwi'n meddwl cael eich pôl. Of goals. 5-1 it is. Dim yellow cards or red cards, though. For him here. And danger still. Oh, chance taken. There is opportunity. Sorry, fi yn zone nawr. It's in the zone, though. Fel o ti yn y game diwetha. Mae fi dod nôl. Wneud hwn yn gystadleuol. Good run this. Now what can he do with Get out of here. the danger averted for now? That's what 3 goal dwi'n wedi bod. Just timed pass o fanna. Oh, great vision. Am dackle. So bod dysgu hwnna i fi? Na. Fwy o South Wales, Morgan. efo. Love it. Superb looking pass. Oh, come on! So fi dod o keeper na allan. Yeah, then I'm good. 15 minutes left for play. And the ball's gone. Oh, what's he doing? Pasio fe boi ti. Distributing it well. Oh. Oh, danger here. It might be. Oh! Gall hwnna wedi, yeah, gone. Mae digon o amser, though. Mae digon o amser. Cael, you know, go... Oh, na ddim nawr. Oh. There we go. Oh! That was needed. Sylvan Vidmer. Oh! Oh, ti'n... It might be on for them. Get it. Tremendous block. That's effective pressure. High Dyna'r unig ffordd fi'n mynd i gallu cael siawns fan hyn. We just cymryd e mas o'r bloody game. It's trwy bosline o beth bynnag ti'n gael fe. Ddim yn fod i'r difference maker yma. Yeah, lot o international teams wedi sylwi dda. Ti just angen ffeindio'r un player sy'n sticio allan, the sore thumb, actually bod dim trwy fo, ie. Yeah. Oh! Have it. Oh, fucking dyn. Dim un free kick, though. Na. Remo Freuler. Flippin' heck. And he went strongly Nah, into the challenge. it's and the gone. result is a throw-in. Stefan.
someone to play it to. Palmed away by the keeper. Lang. Schaefer. Oh shit. Trying to open up the defence. And the What? go up offside. Oh, Injury. Time for the change now. nah. Schaefer. Oh, come on, no. Cos dim byd am yna! Referee. Okay. Mae game drosodd anyway, so... Could be a chance to break here. Defenders need to cover. And an Right, then. example of a counter-attack that went nowhere. 2 minutes of stoppage time coming up. Oh my god. Allowing the play to flow. Ti'n chwarae atho fi, wan. Ti'n dweud, it's gone. On the pass. Oh, he could finish. He's doubled his total for the day. Superb scoring form. And that's it. Right, nesa! Ie. Spain, Croatia. Wyt ti yn derbyn fod y gem yn wank, wan. O, Spain, cebw ti yn fod. They were the more dominant side, but that counts for nothing. Yeah, Spain, Croatia. Na i bod yn... Pwy bynnag sy'n gyda'r stat sgorau. Hwn yn... Siwr Sbaen fydd overall gorau, ond mae gennych chi Modric, ys e. Modric yn lle. Ie. Jyst Modric yn lle. So, Iawn. Croatia yn... Oh, actually, maen nhw'n 4 hanner. O na, Serbia yna, sorry. Croatia 4 hanner, Spain. O, na i bod yn Spain. There you go. Fi angen ennill nawr. Cadw'r Go. cyfres yn gystadleol. Ie. God, gee whiz. Ma' hwn yn pathetic. Ond o, dwi am deud beth... Really gwael, really gwael. Dwi'n di ennill yn mynd gem, ti di colli dau gem. Yeah. That's my... Yeah. Well, yeah. Right, hi ddim yn cael dweud bod unrhyw mwy glitches ochr ti o ran. I don't care os mae fe'n PowerPoint. Fi ddim eisiau clywed e. Fi ddim eisiau clywed e. Fi ddim eisiau clywed e. Get in my head. A fi ddim yn hoffi fe. Ne. No. Ne. Classic. O'n i gyda brawd mawr yn chwarae gemau. Oh, mae controller fi ddim yn gweithio. Fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Alright. Alright. But I made it work. Oh, yeah, of course. Okay, wrth gwrs. Wrth gwrs. Alright. Here we go. Fi'n camel lawr, Morgan. Na, fi ddim. Fi yma i ennill heno. A dod nôl o'r dechreu'r gweitha gall rhywun gael mewn sesiwn FC 24. Yeah. Get out of here! Un beth dwi angen neud y gem yma, dyfod parhau, cos you got red card written all over you. Okay, calm down. Oh, risky for now. Oh, shut up! Bastard! Cam yn orfod. Oh, lovely. Well, you can tell what the fans think of that. No! It should have been a penalty. The bead! Oh my god, I'm on a sloppy.com. Come down to my level, Morgan. Oh, flip ddim I fe. Oh, sorry. Oh! Beth oedd hwnna? Ti swcio lot o pressure yna, Morgan, chwarae teg. Yeah. Oedd rhaid. God, oedd ti'n
Yn lot o Just ddim yn clinical efo seithi fi. Wel, di Achilles heel fi. Oh shit. Fel hwnna wedi bod yn gol. O, dyna'n nice. It's a fantastic save. Na, ti... Oh, dyna'n agos. You're absolutely right. What a save that is. He's reacted so quickly. O, dyna'n good. Oh, bit... And Spain struggling to keep the ball. Well, the fans are certainly having their say. Grow up. Just listen to them. Oh, come on. What is it? Oh. Dim byd. Diolch beth. Oh, lovely. Steth. Ie, ba mae tîm berig efo Sbaen, dwi'n meddwl, ie. Falle. Oh. No! Oh! Oh, come on! The clinical. This ddim digon cywir. So well. He's unfortunate. Oof. O, sydd dath hi yn Billy Fest, dwi'n di. Yeah, good, yeah. Really, oedd yn diwrnod hyfryd. Really nice. Yeah, really, really lot o hwyl. Oedd eSports Wales wedi dod o fel 6 gaming y laptop. Oedd hwnna'n clas. Really, really good. Good turnout. Yeah, oedd e'n. It's great, yeah, 4,000. Iawn. Yeah. Yeah, no. Fi ddim yn gwybod y rif, so... Amlwg, dyn nhw ddim yn chwarae viewer. Na. Disappointed with that delivery. Ivan Perisic. Good distribution. Oh. Well read to ease the pressure. Dwi'n mynd i ffeindio gap yn y canol na. Na. Mae'n reit congested yna. Wel, mae'n eitha... Rodri. Mae llinell da amddiffyn dy ti. O. And teammates around him. O. Good tackle. O, na beth oedd hwnna. Brozovic. Oh, that's a super piece of defending. Hwna'n good. Dwi'n mynd i hitio fi efo tournament yma fyd. Fod oed lot o'r players sy'n ymddeol yr un oed y fi. Yeah! Di yn iawn, yeah, mae hwnna'n depressing, dwi. Mae'n Bridge yn really hen. O, mae'n sa 2 flynedd hyn y fi. Yeah. Mae'n really humbling experience. Yeah. God. O, mae'n wedi colli coesa fa, mae'n gorfod gadael Premier League. Dwi'n mynd i chwarae Euros. Mae'n 34. Yeah. A dwi'n 35. Yeah. And it's won by Emery Laporte. A fi. Go on. O, nes i ffidio... Oi. Ww, wedi gap yma. Lle mae fe yma? Well, he's got plenty of space on the flank here. Now veering in field. Easy meet for Dim That was never gonna... Mae o'n... Stuck yn y canol cae, dyn ni de? Yeah. Brozovic. Well, it did look promising. O, beth. Beth i ffordd i just roi un i ti. Brozovic. And returns Trouble it fan hyn. Kovacic. O, Nice, okay. O, si pasio fe nôl sydd i ti, that's okay? And taking it dyn ni... Y ddau yn wedi pasio fe syth ddol i'r tîm eraill. Yeah. Oh. O, hwnna'n... the halfway stage in this match. Hwnna'n... Let's have a look now. Hwnna'n agos, hwnna di. Let's have a look. You have new message. Ooh. Fyddi ti wneud eich tic-tacs neu cael look ar... Oh, wait a sec. Oedd hwnna'n... From when... Oh, what?
Dyna'n odd. Be? Fy ngwraig. Fy nghariad O. gwraig o dde. Oh dear. A dyna fi ddim gwybod yna. Lwcus i fi ddim yn siarad Cymraeg. Cys ti'n di dychmygu, so ddim gwylio'r stream yma. Fi ddim yn gwybod y rif yna. Oh, god. Yeah, Dwi'n oh mynd. well. Dwi'n mynd hynna. Right, gwell fi. Pa dwi'n mynd? Funny dda. Mae gaf fi check o hwnna. Dwi'n mynd... Look. Oh, apparently, oedd amazing goal. Mae dy fi ffrind o Colombia. Ie. A maen nhw newydd danfon neges yn dweud bod amazing goal. Ond fi ddim gwybod pa un, achos fi wedi bod yn trio Best. clir o ti, so. Be, ar stream ni, lle? Fi ddim yn siŵr. Actually, dalen ni rannu'r stream gyda fe. Bydd e wrth ei bodd. Fi'n siŵr. Bydd e probably eisiau gwylio'r peth go iawn, no. Yn lle stream ni, ond... Oh my god. Oh, that's not good. Oh, come on! Oh! Good. Oh. Look at Modric. Modric, it might take a bit of teamwork Oh! to give his team. So dwi'n skipio? Be di skipio? Be di skipio? Just a die top button na i fi, Oh. ond ti'n No, chwarae. okay. O'n i'n L2 R2. Ti'n sylwi, pan eisiau sbio start one, bod composure Modric yn dda. So, hynna fydda'n neud half yma. And a play and a Spain throw-in forthcoming. Oh. Clearance under pressure O, to react and did. Oh, Oof. come on! Square the game. Well, it's certainly a decent effort, but not quite good enough. They still trail here. okay, fi ddim neu hynna, wel, tol y hynna. Ooh. What a challenge! To do to the corners. They're going to alter things. Here's the substitute. Oh! Well, there's a time and a place for finesse. Maybe that was neither the time nor the place. Lovro Mayer. Modric. Nice looking pass. A chance to whip it in. Has eyes for goal. Oh, Well, the keeper did his bach yn cocio fyna. hard in all honesty. Oh. Well, he stopped them in their tracks. Minutes left for play. Nico Williams. Oh. To it. Bod o'n gael unrhyw player yna, dwi'n meddwl, sydd ffyn bach o'r Sbaen? Dim enw fel la. Modric. Yeah. Question da. Ie, di bod yn... Perisic. Perisic. Oh! Save. Time for a change then. Who can they pick out? Oh, come on. That's fine goal. Dwi'n methu neud corners, fel ti'n gwybod. Heddiw. Oh, good vision there. And that's Ah, shit. A ni'n gwybod chdi'n mynd yna. Right. Josip Juranovic. Decent progress with the ball at his feet. Luka Modric. Able to skip past his man.
Oh. Keeping the concentration. Danny Olmo. Just the challenge that was required. Ivan Perisic. Not much defensive cover there on the flank. Perisic. Mae'n cocio hwnna. Simply had to be one. Pedri. Can they create something from here? Can he get one back? Chance. Oh! Goal at the second time of asking. And the keeper has let his team. Back in it, Morgan. Yep, right. So on with the match. 2-1 is the scoreline. What's going to happen next? Dominic Livakovic. Now Brozovic. Lovro Mayer. Kramaric. O, pam sy'n na? And quick thinking defensively. Counter-attacking chance. Well, they seem to be onto something positive, but it faded away. Oof. 10 minutes to go. Andrej Kramaric. Stad, pam sy'n troi hwnna? Cut out. Now what can they do with the ball? Oh. Oof. Not Oh, great shit. distribution from the keeper. No. Oh. Oh. Yeah, just about. It's a good recovery, but the initial mistake was a really poor one by the goalkeeper. And a that? timely intervention. Well, O, there's ti di pwysio fi fyny fe ma. 5 minutes left and just one goal. Oh, flip. Nah. Tidy in possession. We're racing away here, and a good-looking ball. Real defensive resilience. A really Oh. excellent piece of goalkeeping, and that's what they needed. Well, it's a good save at just the right time, but they have to get the ball forward quickly here. And a substitution in the offing. And in by Luka Modric. On a corner like that, every goalkeeper's dream, really. And the electronic board. No. 2 minutes of stoppage time. Oh, Passing like shit. that, part of Luka Modric's game. Oh! It's all over. Oh, no penalty. Defeat. Well, they were hoping that No, was him. the story. Annoying. Right, okay. Be sy'n digwydd? Ti di... Fi crumblo. crumblo? Yr Eidal yn erbyn Albania. Albania. Pwy ti am ddewis? Oh, you know what I'm going to say. Just, yeah. Yr Eidal, obviously. Neu, no, actually, nawn ni wneud hwn mewn tre... Oh, yeah, fori. Ie. Fori. Heddiw, No, ie. mae'n gywir. Yndi. Mae'n gywir. Yndi. Yr Eidal. Right. Ie. Just more grac gyda fi hun. Yn 2-dim. Mae'n pen chdi fan, ti'n mewn rut fan. Na, mae'n iawn. No. Reset. Gwasgu'r bottom reset nawr. Dy fi bach o fantais fan hyn. Sy'n, seicolegol, falle mae'n gallu chwarae, ond byddai ddim yn cymryd hwnna mewn i cyfrif fan hyn. For the win. For the win! You've got this. Yeah, oh yeah. Oh yes, oh yes. Dwi'n ddim clem pwy di pwy yn y sgwad yma, so dwi jyst ddim mynd i... Good i fi. So, dwi jyst yn mynd i'r pobol sydd efo stats mwy ar y cae. Ie. Syniad da. Ie. Oh god. Ei. The day is here. The match everyone has been talking about, and with good Dwi'n meddwl mae'n ffordd i wneud stream cyfan highlighted video. talent. Ond, Of going head to head in a highly significant confrontation.
Albania! Oh yeah. Ti'n meddwl dylen ni cael fact shit o bob un gwlad. Yeah, dylwn ni. Ar interviews hanner amser fel... Oh, come on, Na. Nes i neud yna, pan nes i neud, nes i chwarae Rugby 2008 World Cup. Yeah. A nes i setio fyny nes i setio fyny green screen a fi'n siarad ar ochr cael felly. Yeah, Siarad am bob gem. Oedd y lot gormod o... Oh! Penalty? No way. And the starting 11 for Albania. Well, although it's down as a 4-5-1, it's more likely to be 3 players in behind the main centre forward, and those 3 are key to this team's creativity. And the Italy starting 11. Gianluigi Donnarumma stands between the posts. Matteo Darmian starts alongside Beth? Sandro Bastoni. Come on. Just cadw'r bel dwi'n gwneud hwn. Plays alongside Nicolo Barella in the centre of midfield. O, mae'n jumpy. Has a bold look about it with 3 forwards listed from the beginning. Oh, shit. A chance for him to get in behind maybe. Yes! Oh! 10-0, come on. Oh. Ping yn hwn. I gael bach fwy o hyder yn sut fi'n chwarae FC. Ie. Ti'n o'n rut, swan. Massive rut. Rut is hell of a rut. Rutta. Ruttles. Gofyd y Ruttles. No. Nath Eric Idle o Monty Python i parody documentary yn y 70au amdan y Beatles yn gael o fod y Ruttles. Oh, okay. It's da. Happy to have regained possession. Dim mor dda Spinal Tap ddo. Hwna yw'r... Oh, Oh! This is Spinal Tap. Mae hwnna yn brilliant. But these go to 11. Driven in the corner. But why don't you just make 10 louder and that be the highest number? Yeah, but these are 11. Carry hwnna. Decisive in the tackle. Throw in here. Oh, she's up. Oh! All his defensive acumen to cut it out. Oh, nah. Oh, yeah. Oh, neb o flaen fi. This attack looks highly promising. So fi'n tracio chdi fel yn da. Dim byd gwirion, dim byd rash. Just... Pepe! Ah! Come on. Well done. Ti'n 5-star team, cofio. I don't care. Fi angen y win, fi just Mae 'na- angen mae y 'na- booster yma. Yn y clip, da ni'n quotio lot yn gwaith. Yeah. Ond os... Ti'n mynd i'n tyfu yna o gen Michael Owen sioe Na. ar CBBC? Oedd. Oh, yeah, fi'n cofio Michael, hwnna. ie. Yeah, fi'n cofio hwnna. A Yeah. yr unig beth nath hwnna highlight oedd faint o twat oedd o. Cos o'n un clip lle oedd o Hockey Back 13 dweud, oh, I would love to... I'm a keeper and I would love to have a training session with Michael Owen, yeah? Yeah. A wedyn, we make your dreams come true. A wedyn, nath nhw cael Never Southall i ddod i fatha i tips i'r hogyn. Yeah. A wedyn, nath nhw i tips i'r hogyn. Chwarae teg, oedd Never Southall yn class act, Yeah, there. mae yn. Ei, tips i'r hogyn, nath okay, Class fel hyn act, cofio action rate training iddo fo. A wedyn, Michael Owen, which ar y pryd oedd yn chwarae Lerpwl, Yeah. a fatha, one of the best players in the world, Yeah. train y thing, fatha, amlwg oedd yn chwarae efo hogyn bach, which dwi dal yn meddwl oedd o ddim yn 100% yn ei gyd. De? Yeah. Ac oedd o'n train o'r ffocin fatha training session in Lerpwl, bangio goals i fewn. On yn sick. Whack, de, screamers, ie. Ac yn bob un to'n sgorio, oedd o'n fatha unironically yn cheerio ac yn fatha yn dathlu, de. Oh, na, Yes, really? what shots, de. Na. Oedd o'n fatha 10 gol yn i fewn. Ti just clip, oedd efo Southall yn dweud, wrong with well done, he's only 13, Michael. Holl, oedd gyrru clip chdi, mae'n fucking hilarious.
Mae'n absolutely le. A ffais mae'n Michael Owen methu fatha twigio fydd y hogyn bach ma. Ac efo sioes i BBC. Oh! Yeah, hwnna'n hilarious. Oedd cymryd hollol o ddifri, bangio gols i fewn, a cheerio bod to, a ddyn nhw'n salto just snapio dweud, well done, he's 13, Michael. Fi rhaid ti rannu hwnna gyda. Mae hwnna, so bod sam yn rhywun yn, bod yn overzealous yn gwaith. Michael. Well done, he's 13, Michael. Ta be, ti'n di cael y drws ar Albania fe ma de? Ti'n iawn. Fuck it, that's it. Be a fuck game of bollocks. Come on, Michael. Mae'n un o clip sgor fi erioed. Yeah. Ti'n gwybod sydd really could hell YouTube clips fi, a mae hwnna yn... Oh, no. Yn y pasbach! Mewn no, they're mewn Still little kick up here, through the keeper. Mae'n red. No, shut up, Red. With an indirect free kick, come on. Oh, Bron Pedwar, come on. Come on, Michael. Well done, Michael, it's only Albania. So fucking cocking it on. And the fucking scissor kicks for that. They've been Albania. That's right, mae'n right. That's it. O'n i angen hwn, mwy na unrhyw beth. Cadw fi'n chwarae, heno. A ddim pwdi. You need to go to Middles and get something. I would absolutely love it. To the clip Kevin Keegan there. Yeah. Oh, sugar. Pa'n sy'n fe'n ôl I fe? Oh, shit. Oh, God. Middles going to can have time. Oh, my God. Middles going to can have time. Oh, beth hwnna wedi cadw ti mewn. Oh, my God. Pedwar dim ar Almain. Ooh. Yeah, mae'n decent. Yeah, a 20 munud ar ôl, ond maen nhw gyda un chwaraewr mwy na. Mae'n angen fatha stop the bleeding, cos I mwyn ni'n gallu qualify, dwi'n mysio colli lot na. Na. Oedd lot game efo lot o knowns, cos mae'r ddau tîm yna wedi chwarae'n really gwael bod yn dwytha yma. Yeah. Hynny problem o qualification, ti'n qualify ages yn ôl. O'n i angen hwnna, o'n i angen e. Ar tegwch. Jam man, that's a jam man. Oh, hwnna'n nice. It's a god, you're playing Albania. Come on, Michael. Come on, Michael. Na cymryd pa bynnag win. Hwna, byddwn ni'n neud stream deck di fyny. Ti angen bwtwm lle mae'n agor. Private browser. Hynna dwi'n neud. Oh my god! Ti yn iawn. Ti'n agor private... Yeah. Fi yn credu falle mae Mae hwnna'n un... Mae gen i'n lagor, by the way, they're just saying there. Yeah. So- O'n i'n disgwyl I fe, I fod yn dig. Wyt ti'n lag switcho. Yeah. O, wrth gwrs. Ti'n chwarae Wi-Fi? Ti'n chwarae Wi-Fi? Na fo? Hynna pam? Oh, shut up. Hynna fucking pam? Fi ddim yn chwarae ar Wi-Fi. PS5? Yeah, PS5. Ond mae wedi plygo mewn. Na o, yndi? Yeah. Na di tad yn y gwe? Ethernet. Yeah. Ti'n hynna wan? Na. Mae definitely yn. Mae servers PlayStation level yn rydw. Shut up. Oh, love it. Bydd lag switcho da, jyst yn dweud. Fi ddim. Yn gwybod beth ydi o'n meddwl, so. O blaen, oedd y bobl literally wedi gallu neud bwtwm. Yeah. Oedd a physical button. Yeah. Lle chdi pwysio fo, oedd yn neud game chdi'n slow. Ond, mae game chdi'n slow gyda lagio. Os ti'n gwybod pryd mae'n lagio, allu iwsio fo to your advantage, os dyn sens. So, lag switching. Wwan, ti'n lleid o to software, obviously. Ond o blaen, oedd o literally rhywbeth yn disturbio'r signal.
Oedd e? Na. Oedd yma term lag switching yn dod. Okay. Mae lot o bobl yn dweud ydy, oedd yma VPN software yn peth am y site poblogaidd hynna wain ydy to fatha battle tod Warzone. Oh, come on. Yeah. Basically software yna lle ti'n VPN i rhywle i mwyn i chdi gallu manipulitio sydd bots a felly ti'n gael i chdi gallu cael massive kills. Gym yn byd yna di. Gym yn byd yna di. Albania di, ie. Oh yeah, sorry. Sorry, Neville. Lag on. 100% lag on. Dwi'n dweud nas 2-3 games. 2-3 games. Oh, come on, just kick it! Oh, dyna'n anffodus. Oh. 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 And passing it well. The fans want to see a shot. Chance here. Fucking game, I can't. Oh. Sut ys dwi'n na? Pressure applied. Can they Oh, wow. make something of it? Da i gym dwi'n sa chdi di bwtio pen allan. 40 yards. Dwi'n gwella nawr o colli gymaint. Mae'r poen y colledion i gyd just wedi rhoi... Albania. I'm just saying that. It's Albania. Whatever. Albania have been the previous tournament's winners. Okay? Yeah, fi'n gwybod. Don't get ahead of yourself, okay? No, stay in lane, okay? Yeah, ei. Mae'n 2... Ar ôl hwn, bydd yn 2-1, so ti dal... Oh. Oh. Na, 3-1. 3-1. Oh, sugar, really? 3-1. Ti ennill tri- Oh, no way. O, na mwy Do. embarrassing. Pa... So, nes ti curo fi gyda Almain. Almain, a wedyn pwy? Wedyn, o'n i Hungary. Hungary, yeah. A wedyn, Croatia. Oh, sugar, really, yeah. So, don't come here having one fucking Yeah. game. Having one game, Albania. One pity game. Disgwyl di tan y game nesa. Dwi'n gwybod, oh my god. Oh! And the referee takes exception to the challenge. Free kick. Bellanova. Dwi'n meddwl, na, rhaid i ffindio beth i gap ser di. Yep. Marash Kumbula. Wel, ti'n cael dewis yr un nesaf, pwy ti yn, Do. so... A fi'n credu... Ond maen nhw'n fwy equal, fi'n credu, rhwng y game nesaf. Under the pressure. Ie. Mae game dwi'n teidio, dwi'n mwyn cysgo... Yeah. Dwi'n convinced mae game yn neud hynna. Mae o'n fatha... Fatha games dwytha fa... Ti heb di bod yn chwarae yn ddrwg. Na. Dim gwaith. Ond mae game wedi cymryd i'n erbyn chdi. So ti'n colli. A mae wedi decidio yn game... Dwi'n collol convinced. Mae yna rubber banding yn game 100%. 100% yna rubber banding. Yeah. Falle. Dwi'n proof? Nag oes. Na. Ond... Mae'n theori diddorol, ddo. Fi'n Mae- teimlo ond- fel na. Na, fi yn cytuno gyda ti weithiau, achos fi yn teimlo fel Weithiau, sut ydi ti'n- hwnna di glanio'n perffaith i'r You know, just... Unwedig ni'n chwarae lot o games ar ôl ei gilydd yma. Yeah. Sut ti wedi colli 3 game? A let's be honest, 2 dwytha atrociously, a wedyn all of a sudden ti'n gallu chwarae fel hyn. Ti'n ddol? Yeah, A vice versa, lle. Mae'n 100% yn y game, de. yeah. And he favours the inside route. Sends it back. Oh, a tremendous block. Can he take the chance? It's a bit more frustrating, yna. Eitha hynna. Gianluca Scamacca. Good through ball. Sbia? Albania, ddo. Albania, ddo. Mae o'n lagio. Fi'n gwthio fe right O now. na, dwi'n mynd dweud eich ti sy'n lag switcho fi, just dweud fi. Mae'n lag switch. Mae'n lagio. Okay.
Just dweud. Okay. Ond mae dyn ni, ddoi ni, O! gyda way amazing, so... Hwna'n odd, sut gallwn ni defnyddio lag switch? Dwi'n meddwl ti eisiau Wi-Fi. Fi ddim. Mae fe wedi plygo yng nghefn y thing. So... Nesa dde, dy syl wan. O, gawn ni weld. Oh, glad pwyl. Dwi'n mynd ar amser, yn 2 gloch. Glad pwyl ar iseldiroedd. Yeah, let's do it. Ei, fi'n mynd i dod nôl. Let's do it, cos ti ddim cael 8-1 yn y Come on, 8-1, yeah. Dyma'r turn of the tide, efe. Ti di curo fi 3 game. Fi di cael yr Eidal yn curo Albania. Nawr, glad pwyl, a ti sy'n dewis. So, ti'n mynd i bod yn iseldiroedd neu glad pwyl? Mae lan i ti. Iseldiroedd. Okay, na i bod yn glad pwyl. O, ia. Lewandowski, ddo. So, hwnna lan i ti. Opsiwn ti hwn. Cofio nawr, neb arall yn cael interfero gyda'ch dewis ti. Ie. Agos yn di? Ydy, mae'n agos. Dim ond hanner ser, a mae dy fi Lewandowski, so... Na, mae'n iawn. OK, fine. Na i newid kit, so mae ddim mor... Mae'n iawn. Ie. Sfidyrski hefyd. Wff. Yep. Edrych ymlaen. Fe dwi'n full on attack. Yeah. Oh my god, mae squad ma'n tash! There we go. What the hell? Ei, ti eisiau mynd nôl? Ti eisiau mynd nôl a swapio? Ei, fi'n hapus i ti swapio. Fi ddim eisiau unrhyw esgus Oh my god. Ti sy'n dewis. Ti sy'n dewis. Na, mae'n iawn. Okay. Ooh, Frimpong efo 94 pace. Yes, please. Bach o hwnna. Sef e, dwi'n sy'n cael... Pobl next efo pace, de. Just taflu nhw ar. Mae nhw'n dod ar, ie. Ie. Pwy sy'n da fi? Boi na, wyt ti efo pace? Na, dwi'n... Ti efo pace? Pa position mae'r boi yma'n gallu chwarae? Ti fila? Pam hwnna fila? Pam mae centre-back efo 86 pace? Ie, gynnu fi Gynnu fi Van Dijk a Delage thing na allan dweud yno fo. A mae gynnu fi... O, ta be? Feeling good about this. And I'm feeling good. Ti'n 83 pace. Dwi'n just like... Os mae'n rhywun efo touch o pace de, maen nhw yn... Fod i'n gyn dodge gynnu fi. Good. Pwy yw e? So na i just anelu am... Mae'n dod off. Ond gwybod passing yn chael ddo. Na, mae'n agos ar. Mae'n agos ar. OK. Digon teg. Mae'n agos ar. Hwn di math o thing, I need to stop the bleeding. Yeah. Hynna nes ti ddim wneud o dda, so dwi dda. So dwi angen eisiau dwi'n neud hynna. Self-preservation. Yeah. Di off. Ond eto, mae squad yma yn... Shooting. Mae squad yma'n awful, ddo. Ond, I'll make it worse. I'll make it work. I'll make it work. Ti'n mynd i make it worse. Ti'n dweud hwnna gyntaf, so na i cymryd hwnna. Right, fi just wedi sylwi webcam row fi. Bach yn... let's do studio mode. Webcam row gyda thing yn troi o gwmpas. Yeah. There we go, mae di diflannu nawr. Fantastic. Fan bloody test. Bydd i prediction chdi am y gêm yma. Fi'n credu bydd e'n gêm agos, ond 3-1. Mae'n dibynnu beth sy'n digwydd i Lewandowski fe, di. Ie. Fi'n credu os fi'n ffeindio ffordd o gael e mewn i'r gêm. Gwyf i Delage a Delete. Ag Van Dijk ag Ake yn defence, do. So mae defence fi'n stack, just the rest of the team i sydd ddim. So... Mae dy ti wingers cyflym, ddo. Oes. Sy'n colli pel, fel. Thank God. Sneb yn dod trwy Van Dijk. Na. Lewandowski ar y cae gyda chdi, ynddi? Os mae'n injured. O? Di Lewandowski ar y cae? Na, ddim yn injured. Ie, mae'n injured in real life. Oh, right, okay. Mae squad yma'n best ar squad real life. Ie, ar y cae. Ti siwr? Nes ti jicio? Ie, mae fe ar y cae. No, oce, cos
Cos dwi'n chwarae'n gêm gyntaf li. Na. Na. Ooh. And again. Who can they pick out? And the problem not completely solved. Oh, come on. And they can't quite take advantage in the end. Fi'n gwybod pa fath o tactegau ti'n defnyddio. Oh my god. Well, he's such a natural finisher. He has everything a good goal scorer needs. Composure, technique and awareness. Oh, hang on, Stuart. Oh, flip! Oh. Oedd hwnna'n ofnadwy. Doi. Ond oedd ddim digon. Oh my Oedd hwnna'n god! good though, oedd hwnna'n brilliant. Oh, flip! Na. Nervy. Os! Oh, flipping heck! Yes, come on! Na. Simon, Lewandowski, who? Yeah. Dwi ddim di cael y pil eto, dyna prif broblem fi. Fi ddim di roi'r... Come on! Just ofnadwy. Pace. Ennill y gêm o 70 munud, so pan nhw'n gyd yn... Then, efo dim stamina, allai just... Hedi plan arall y fyd, just hammer o'r pêl ar y keeper, a just fatha... Tap-ins. Going for the tap-ins and fumbles. Oh, mae fe'n... Da, yn dwi. No. Oh my god! Beth oedd hwnna? Oh! It's only Poland. So back underway with the lead standing at 2-0. Dwi angen hel advantage, cos dwi yn chwarae gemau efo bus fi ar tŵr yn y bryd. Could cross it in here. Lewandowski. Oh! Yeah, maybe. Trying to deliver it out. The injuries ymlaen. Great clearance. Cos os allai fatha But you'd expect him to stop it. garantio injury I Lewandowski. Ie, mae'n hwys ymlaen. So i'n licio... So i'n... Cech o'r 10 men, dwi'n meddwl. Da, da ni'n gwybod yn yr o'r. Defensive acumen to cut it out. Zalewski. Shit. Mae'n dweud cyterang. Determined defending. And this would reduce the deficit. Oh, come on! Well, threat averted. Confidence fi chwarae yn y box. Well, it's been a frustrating game for them so far. And that's got off the woodwork just about summed up their game. And the counter looks on here. Options. Albania, Italy feels so long ago, one Morgan. Ie, mae'n, actually. Oh, that's a super piece of defending. Chwarae yn y box hefyd. Ie ti 2-0 lawr, ddo? Yeah, still. Ie, dyma fo'r un Ie, un. fi'n gallu dweud Dyma hwnna. fo'r un un Fi'n gallu dweud cocinus. hwnna, ie, fi'n gallu dweud hwnna hefyd. Oh, sugar. Ddim nawr, ddo. Offside. Oh, come on! Glad Pôl ar y Sydyrau ddim ond lag hanol iawn o'n... Be? Ddim yn lad garol. Lad garol. Na, ni'n gallu chwarae gwledydd eraill, ysym rhaid I ni just bod yn Cymru ar gyfer pob gêm. Bydd e'n eitha boring, Na. actually, os ydy just yn chwarae Cymru. Cymru fi Cymru. A 2024 Cymru. Yeah, Let's so nhw really- yn y Euros, so Na. bydd e'n spoiler O'n i- stream, really. Ni'n y broses o mynd trwy'r fixture list Euros ar hyn o bryd. Oh, flip. A mae fi just yn destroyer fi. Ah, Ferran! Piece of defending play to break us up. Oh, na. Might be able to get in behind the defence. Mwyle, blin fydd yr...
chat i'r gem nesaf ta. Fydd un i'n Lloegr. Ie. Dim yn gwladgarol o gwbl. O, fi rhaid i un i ni bod yn Lloegr, so... A ti'n desperate am wins. Oh, alright. Yeah, wel, fi ddim yn mynd i taflu'r gêm chwaith achos fi eisiau ennill. Ie. Dwi'n stafio Lewandowski. Oh shit, na dwi ddim. Oh my god, na dwi ddim. Oh! Come on. Ty'r pel ddo. Yeah, come Mae'n on. sgorio. Fair play ddo. Dwi wedi hwylda'r tamad ddo. Oh, shit. Mae 3-1 un o scores weird na, cos o da. The game yn drosodd. Ond ti'n gwybod mae gol nesaf mynd i... Oh, shit. Oh my god! Oh. Mae un gol na di newid pethau, de? Ydi. Sa 3-0 half-time wedi bod yn wahanol iawn i 3-1, de? Ti'n beth, mae'r Alban wedi sgorio 4-1. So, mae'n deg dyn, lo. wedi ildio gol, ond... O leia, maen nhw wedi sgorio yn y Euros. Cyntaf am, sa'n gwybod, faint o flynyddoedd? 26? 26 mlynedd, waw. Na, dwi'n mynd 26 mlynedd. Cos bob 4 mlynedd, ma. Ie. O, alla World Cup. O, na. O, ie, dwi'n mynd i chwarae ers... Na, dwi'n Euros dwytha. O nhw? Oedd? Dwi'n gwybod nhw. Na, o'n i ddim. Dim ond Cymru a Lloegr oedd yn y Euros diwetha. Ti'n siŵr? Ie. Oce. Eitha sicr. Oce. O, alla World Cup. O, 98. Yeah. France 98 World Cup. Yeah, o'n Henry, cofio? Ie. So mae 26 mlynedd yn sens lle bys i'n gweld ar news gyda. O, dim fyna, mae Lewandowski eisiau bod. O, ond oedd e'n neill... Ie. Lewandowski eisiau pasio ni, mae pasio i Lewandowski ty da. O, fuck hell. O! Oh my god! Come on! Yeah, bwyll. Stop the bleeding. Yeah. Sfydyrski, mae fe'n gallu seithi hefyd. A lag bach gwaith hon. Shut up. Yeah, wrth gwrs. Mae lag fi di mynd yn gwaith, actually. Dwi'n methu rhedag efo pes, chos mae'r lag yn... A fi. Actually. Dod i feddwl amdano fe. Ti'n fawr Lewandowski fyd. Dyna'n fair iawn ydy. Ydi. Ti gyda Depay. Oh, yeah. Yeah, exactly. A Frankie de Jong. Oh. Fun time, Frankie. Oh! Bydd hwn ar y plat wedyn ni sgorio, ond... Come on. O, na'n ffain, ti ddim yn gwybod sut ti'n neud rhain. Na, do. Thank God. Lle yna'n ploi ar gyfer un game specific, lle fydd bob un gofyn. Eitha Eitha chwarae long game, dwi. Falle. O na, mae rhywun yna. Oh my god. Lag. Lag, ie, un peth am fi. Ni'n chwarae un server, so... Na, dwi'n gweld chdi fe ma... Ni'n gallu gweld y server, Ti'n batri, so... Ti'n streamio fo! Ti'n methu dy clywed... Ti'n methu dy clywed, dwi'n dweud. Ti'n methu honni hynna. Iawn, fi ddim yn credu ti'n gyda lag. Waw, fatha... Waw, yna fe! Waw, fe di hwn. Be di hwn? 2024 to 1988, wow, 88, dwi'n gwybod.
Oedd hwnna ddim be ni eisiau. Ooh, but your space make it. Oh my god! Just trap oedd e. Lag. Oh. See this? Oh, damn. Oh, flip. Damn. Dwi'n trio cicio fe cyn cymryd e. O, sut nes ti'n ei hwnna? Clip that. Oh! Clip that. Na na na. Clip that. Na 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 na. Clip that. Nah, nothing. No, I'm pay. I'm pay. Oh. Oh my god. It's just, Os? Oh, sugar. Oh, it's a skills. Skills. Oh, it's a skills. Oedd hwnna skills di ri. Dim fo, ni'n tabasio. Ni'n tabasio i'r un gwylod. Oh. Oopsie. Expansive football, ie, hyn, dwi'n gael un, ie. Oedd rhaid. Fi ddim yn gallu ennill unrhyw ffordd arall. Oh, come on! Oh my god, oedd hwnna'n scary. Oh my god. Edge of your seat stuff yma. Paidiwch tiwnio allan. Na, paid. Paid ti meiddio! No, it's fine. It's fine. Okay. Just angen appeal nawr. Oof! Hwn ti isio, ti'n mynd cael o. Dwi wedi seidio fan. Frim Pong. Oh. Oh! Sweat! Hynna di thing newydd fi. Okay. Dwi'n seidio gwn. Pa'n y poeni, fydd hen digon y cyfleon i fi wneud eto. Okay. Tam yn sticio. Oh, flip. Dwi'n meddwl am dawsgu, dwi'n mynd adra. Dwi'n mynd gweld yn lle. Mae wedi pacio i ffwrdd i O. Reykjavik. Oh, shit. Reykjavik? Am Reykjavik? Lle anghywir. Warsaw. Warsaw, sorry. Grow up. Right. Grow up! Yeah. Na, come on! Yeah! Oedd hwnna ddim yn... Dwi'n mynd ddau on the corners, cofio. Shut up. Lewandowski off nawr, mae fe'n rhy hen ac Ydy? Yeah, No way! Fi di cymryd e off. Na, ddo. Oedd ddim yn neud be o'n i eisiau fe wneud. No way, ti'n mynd o'n sgof. Mae'n insane. Wel, oedd rhaid i fe. Oedd rhaid i fi. Oh. Gyda rhywun faint o cyfleon ar y bench mae'n cael ar y cae. O, di gael o'r le yma. Wff. Chwaraewr newydd fi. Sy'n mynd i wneud bach. Byxa. Bysga. 5-2 oedd o ddod. Na, gwyd. O, bron iawn. Oh, back to reality, Morgan. Back to reality. Be game nesa. Ddim yn hapus o gwbl. Just... Slovenia, Denmark, nesa. Right. Okay. A wedyn Serbia, Lloegr. Wel, falle by ti'n Lloegr. Achos... O. Falle. Ti'n meddwl? Falle. Who knows? Dibynnu Doubt beth sy'n it. ennill. So pwy yw'r opsiynau? Slovenia, Denmark. Slovenia, Denmark. Dwi'n swnio fi di Slovenia, ie. Slovenia. O, 3.5. 3.5. A Denmark. O, Albania Masterclass yma. On the cards.
Mae angen bod. O, fi ddim eisiau kit yna, ddo. Fel Coch a glas. Nice. Okay. O, dwi'n meddwl keeper... Dwi'n meddwl black nhw. Yeah. Oh, nothing to worry about. Nothing to worry about. Ond mae dy fi Schmeichel, so... Caspa. Dwi ddim mor dda i dad, ond... Na. You know, oedd e arfer bod yn dda. Pan oedd e'n chwarae Leicester, oedd e'n decent. Yeah. I'm going for all and out pace. Form out the window. I don't care. No. Bomb squad one tash. Bombs. Oh, God. Oh my god. Right then. Yeah. No can of deal, is it? Yeah. Yeah. So yeah, dyna ni. So, hyd yma, heno, mae Emrys di cael 1, 2, 3, 4 win, a fi ond di giro fe yr Eidal yn erbyn Albania. Felly, mae angen i'r... Mae angen newid y patrwm yma, nawr. Right, fi di siarad gyda fy hun a fi'n barod i... Dwi'n gwybod. Barod i... Game plan? Gach game plan? All out hell. Pan ti'n cael game plan, dwi wedi cael darn o pobl o'n popeth gwyn. Okay. Na, dim byd, just... Fel yma, nos Wener, dwi'n cael take away. Wyt ti? A ni'n sy'n dweud dim. Dwi'n cael take away kind of meal ar o Iceland. Oh, okay. Cos you're the finest version o Chinese curry, yeah? Right. Awful. Oh, nah. Awful. Really? So mae'r wins yma wedi codi'n halon ni. Oh, mae'n good. Dwi'n gymaint o tobl o'n, ond... Oh, nah, disconnect controller. Stop. Yeah, Paka. No, seriously, this is serious. Okay, fi nôl. Mae dyfod cable. Oh! For that. No, serious. No, fi nôl. Oh, oedd hwnna'n anffodus fyna. Really anffodus. Mae'n clip. No, seriously. Oedd wireless... Yeah. Oh, beth ti'n gallu gweld ar y stream? Achos oedd e wedi popo lan yn disconnected. Mae'n disgraceful. Dwi ddim. Oedd hwnna'n weird. Whatever. Mi'n rhaid efo legit lag issues. Love it. Oedd un ti fatha, wireless controller fi. All of a sudden... Wel, oedd hwnna beth oedd wedi digwydd. Nawr ti mewn trouble. Controller fi di mynd! Tough. Shit. My god. Yes. Yeah. Come on. 1-0 it is. Let's see what happens next. Dwi'n just gonna leave it. Ar ei hôl i there. Don't get angry, get even. Yeah. Just chwarae the game. Fel ti di wneud fanna, oedd hwnna'n hyfryd. Ond ddim Stwm foul. na'n ffal. Game ydy penderfynu'n berod. Yeah, fi'n mynd i ennill hwn. Good. Yeah. About time. Oedd wedi penderfynu a lot o right i. Ti di cael cwpl, so it's fine. Mae boi ma di overrideio glitches ni. Okay. So, mae o'n... they're going... extra Right, glitches love ni. it. Oh, nice tackle, Emrys. Oh. Sydd nhw ddim yn... Oh. Keeper in 88 rated, by the way, just saying. Good.
Pam nath I ddim arbed un diwethaf Oh, then? cos o control chdi, all of a sudden, di mynd Oh, right, off. okay, okay. Diddorol. Time tackle. Oh, ho. Oh, na. Tîm yma yn effing wank. O, bam hyn do, bam hyn do. The crowd encouraging him to take Oh, come on! Oh my god. Ti di dysgu sut i wneud corners nawr sy'n problem i fi. Oh, ma'n o'n Oh. ffain. Ma'n o'n ffain. Ie, fel dwi wedi corners fi. Oh. Jonas Vint. Mynd o Dave na! Ond mae'n dall chdi'n Olympics. Free kick here. Oh, fi ddim yn meindio. Fi ddim yn meindio hwnna. Oh, Rooney. Ie. Na. Ie, shit. Os ydw fi'n efo Chris yn rili hych. Yeah. Ericsson. Oh, offside, obviously. Come on. But Dave. Yeah. Dy sgert chi'n to twyllo y ref o'r offside na. Yeah. O'n i yn. O'n i yn. Oh, shit, fi stuck. Shit. Oh. Advantage. Biol. That's not good. Chance to do damage. Can he get them? No, Oh, penalty! dive! Come on, Oh, come come on! on, dive! Yeah. Come on! Come on, ref. And into the book he goes too. Geisio bwys ddim yn gwybod yn y penalties. Always going to give him a yellow card. Oh, ti yn. Ti yn. Taken penalty. God damn. Hypermotion. Ball is rolling again at 1-1. God, dwi eisiau cael chdi nôl i'r lefel allan ti'n agitated yn bod dim. A gadael bajillion goals i fel. Alright, okay. Hwna dwi angen. Yeah. Y hen Morgan yna dwi angen. Oedd hwnna'n good, though. Be gynnu chdi ta fi? Na, fi. Fi'n teimlo, fi'n dod nôl nawr. Oh, nice ball. Ericsson. Ericsson. Na. Oops. O, Oh, God. wlag. Gulag. Oh, Gulag, ti'n chwarae game wrong nawr. Ti'n y Gulag. Call of Duty o hwnna. A mae hwnna'n dod o rhywun sydd ddim yn chwarae first person shooters. Oh, come on! Oh, ddim digon o pace ar boi na. Ericsson, mae fel... Fucking machine ar calon o. Yeah. Mae yn machine. But it fizzles out. Yndi. Piece of defending. Able to deal Oh, with the threat. sugar. Oh my god, be hwnna? Ti'n taclo dy hun, dyna problem fanna. Dwi angen y challenge. So dwi gwybod- Oh. Pwy di'r person sy'n y challenge mwyna na fi ar lein yn ni? Fi fy hun. Oh. Unig challenge ti efo di control chdi. O na, a fi, a fi. Actually, o hwnna'n mwy o burn a fi fy hun, efo na. Position to win it back. That's confusing. Yeah. Oh. Oh. Fine defensive Damn. play. Mid Good one. Nice armors. Nice one, bro. Oh, bro. Stay free, bro. Oh. Hynna dwi'n dweud chi sy'n dwi'n sgwaro fan. Stay free, bro. Oh. Beth yn y byd? Get out of here. Oh. Win it back. Oh, lovely. Lovely. Faint o confidence di? Oh, come on! Has been given here. Well, no card handed out, but quite Ffordd ti'n mynd? set players out Chwith. there, Stuart. Well, he's made a gent. No, sorry. Well, his Canol yn i meddwl. fluttering, but he didn't show it. A goal. Dyna welliant. Just Some cyn byd amser. am y gêm ma'n deud 2-1 da. Na.
Should be... If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added on. Oh, what's he got goal on? What's he got goal on? Sitting. Full credit. Get out of here. Shit, dwi'n gwybod beth wedi ddeitha chdi pan ni'n sgwrdd goal on? Ta'n gwybod. Oh, Gol! Dyna beth fel awr. yeah. Oh, stay free, bro. Stay free. Dwi'n ei fi. Yeah. Stay free, bro. 2-1 though, I'll take that. No, yeah, yeah, I'll take a 2-1. yeah. Yeah, yeah. Dwi'n... Mae'n sgor dawr iawn i hyn. Mae'n addas yn dwi. Bach yn frwnt fan'na. Och, o'n i eisiau chwarae... Oh my god. That's a gem wrthodd fi chwarae sex. Good technique displayed. Pierre. Here's Eriksson. Real chance. Oh! You'll be seeing again and again from Oblak. Corner kick taken by Christian Eriksson. And it still could be dangerous. Uh-oh. Well, it comes to nothing in the end. Oops. Advantage played. Incisive pass. And they could do damage. Oh, good work. Oh! Oedd yn y bron o'n gol fan'na. Oes. Jeez. Hynny di anelu Oh, neud. yeah, yeah. Corner kick. Oh, 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 oh! Oh! Bron. Sit you down to the ground. And they continue to Oh, chdi'n disgwyl ar agach. Nawr ni ddim. Na fi chwaith dim yn to pasio. he has time to play it over. Oh. Firing it towards Oh my god! Well, they are committed. O'n i'n poeni bod yn penalty fan'na. Sa'n gwybod pam, ond... Mae'r ref yn gallu gwneud penderfyniad stupid! Oh! Nath hwnna bob dim heb gom di fewn. Oedd popeth, nath y byd stopio am eiliad fan'na. Really should be level now. Will they come to regret that? The world almost stopped at the 56th minute of a Slovenian-Denmark game. Yeah. Jonas Vint. Oh shit, okay. Tidy ball. Dwi'n mynd ofyn hyn dyn chdi, really. Dyn ddim yn bygio fi. Now the quick counter attack could be on. Ah! Really annoying for them. Couldn't take advantage. Oh, nice ball up the top. Oh. Oedd hwnna'n good. Oh, for fuck's sake. What's in there? Oh. Diolch, met. The danger is averted. Unluckus. Verbic. Ooh. And now back with the keeper. Ooh. Oblak. Lovric. Stankovic. Uh-oh. A foul, but advantage played. And a tidy challenge. Awesome advantage. Shouldn't chdi bod munud? Ah. Oh, oh, oh. Well, there was impending danger Diolch. in the opinion of the referee. Now, what can they do from that? Oh, we've bod yn ofalus fan hyn. Ddim colli can Oh, shit. Well, he's got to be cross with himself. Straight into that human barrier. Oh, dos o ma! Actively, and did it Gem o wank. into the final 20 minutes. Dos. That's a super feat. Stopio sleidio. And he could really get at the opposition. Lovely! Oh my god. Yr amount o fatha free kicks a penalties dwi ddim yn gael yn... And players waiting in the centre. Oh, nhw'n well.
Shit. Shit. Oh, jeez. Hwna'n O, good i fi. bys na jyst y gweithio i chdi sa? Yeah. Oh. Dyna ddim, though. Wow! Whoa. I love it. Be hwnna? Wrestling move newydd fi. Alexander Bach Am dall, ni'n chwarae WWE 24. might really be able to trouble them here. 2K sy'n neud y game FIFA newydd fyd e. Yeah. Cuts it back. A wonderful intervention. Oh, shit. Dwi sgwnnw ddim yr official license i'r domestic teams, do. Na. Bydd e fe'n Ryan Sliggs a pethau. Cofio yn y hen Ie. Pro Evo? Oedd... Oedden nhw'n eitha creadigol a funny, though. Sut o'n nhw'n neud nhw... O'n i'n joio... Oh, What? lovely. Good teammate, unfortunately. Ti ddim eisiau... Gyda ni yn... Pwch ti'n Cymru, Yeah, oedd o'n gigs. Ond bod o'n Man U, oedd o'n Gregs. Just 10 yeah. minutes to go. Un flwyddyn. Cos o'n wedi cael official... Likes to run with Oedd the wedi cael official... can he find Sbethau Man U. Ach, gyd os o. Gem y bollocks yna. Love it. Dwi eisiau cofio pobl yn gwerthu PS2 card, memory cards efo fatha enwau iawn gyd i safio nhw. Cos o'ch chi'n editio yn yr... Oh, yeah. Yeah, fi'n cofio hwnna. Ti'n gallu edit o fe. So pobl yn gwerthu fatha memory cards. Hwna'n funny. Efo... Oh, sugar. the fans want to see a shot. O, mae gem wedi sydd y ti'n ennill. Lla i literally ddim bwffi na. Fel a teulu, ie. If Cachod. you're going to win, you know? Hang on, rhywbeth. And Heddiw with it. And pressing from the front. Well, nothing like annoying your opponents when you have such an effective passing game. Jonas Vich. Oh, I love it. Oh, come on. Them for... Oh, actually. Don't know really been funny. So 2 minutes of stoppage time to be added on. Mor ffynnu ar referee yn y gem yma. Am I right, oge? Ag... Och. Very quick thinking there. Oh. And there it is, the final. Nesa! Nesa! Gem nesa! Nesa. Right, beth yw e? So, ti'n cael Serbia neu Lloegr, dewis ti yw e? Lloegr. Lloegr. Oh my Good, God, good. Lloegr. Dwi'n mynd i hamro chdi. Good. A stream Cymraeg, ti'n bod yn Lloegr. Yeah, mae'n ffain. A dwi'n mynd i embarrassio chdi. No, mae'n iawn, mae'n iawn. Na i just chwarae fel saith yn y cefn. Dwi eisiau i gadael yr anthems genedlaethol on Oh, i gyd. oh god. Oh. Right. Oh, gwell i fi newid. Yn coch. Ie. Oh, actually, mae hwnna'n eitha amddiffynol fel mae e, so mae hwnna'n good. Ynddi? Yeah. 1, 2, 3, 4 yn y cefn, 3, ond sut mae'r formation? Mae fe'n 5, 1, 2, 1, 1. Fi'n hoffi hwnna. Look di stats yma. Actually. Ond hyn oedd y tîm gorau. Here we go, mind games yn cychwyn yn barod. Alright, here we go. Ond yw'n holl pwynt y sgwad yma. O, sgwad gorau erioed. Yeah. Yeah, nôl rai pobl. Come on. It's awful. Yeah. I'll make it work. Yeah, of course. Well, dyle ti fi. I'll make it work. Yeah. Ond dyna allai wneud. Fi nawr, ys i ti nawr, come on in. Come Sesbio on. be. Dwi'n tabio am beth allai wneud. Alright. Misio fe fel. 1, 2, 3, So beth nes sticio fe? Sticio fe. 4. Strap yourself in. Mae dal yn 4-2 ddo, o ran y Oh. faint o gêm mae ti di ennill i gymaru gyda fi, so ti'n neud yn dda. Ti'n mynd i approachio'r gem yma? Mae rhaid i fi just bod yn really amddiffynol, fi'n credu, a bod yn... Ie, ti'n mynd on the counter ta'n cael falle on the sneaker counter, goal. Ie, falle. Ti'n mynd
Rhaid fi bod yn fwy ceidwadol i gymharu gyda fel fi wedi bod yn chwarae cynt. So mae dy ti Harry bloody Kine. And we're fully convinced this game will live up to its billing. It's England, and they take on Serbia. Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kickoff, and hopefully we're not disappointed. Barod fi di. O na. Oh! Stretching to deny him. The England first 11. Jordan Pickford is the keeper. Lewis. O'n gadwch di mynd i fe yma, so allai just cael chdi'r counter da. O ie, go on then. With Bukayo Saka on the flanks, and it's opening up. O, Pickford. O, dwi'n hofio fod Kyle Walker yn immensely cyflym. Oh shit. What? Well, spot on with that challenge. Walker. Oh my god, Red! Nes ti lladd o! Nes ti literally lladd o fyna! Oh my god! Oh, come on! Come on! Well, he's absolutely right. It's a penalty. Edrych ar y boi sydd dy fi yn... Oh, flip. Yn goal, though. Be, sy'n gwybod? Scary. Mae fe'n... Breaking Bad. Yeah, Breaking Bad gyda barf. Oh yeah, mae Breaking Bad gyda barf, yeah. Oh my god. Nes ti snipio gwddw Kyle Walker o'n hwn? Yn gobeithio bydd yn injured, ond... Ends up looking a very easy finish. Okay, just... Pwyll pia hi. Oh shit. Possession. Mae ddim yn dechreuad, great. Shaw. Oh, here we go. That's not a bad ball. What a Oh. Oh. O, Kill. clearance it was. Have it! Have it. Uh-oh. Oh, penalty! Nah, come on. Fe cwmpo dros coesau hun, and then... That's very effective. Oh. Good high Oh! passing. Done him like a kipper! Mangin. Oh my god, what's it? Soma? Here we go, here we go. And this match is level again. Foden. Now with Bellingham. Think efo mor o falus. Phil Foden. Dwi'n misio Phil Foden yn belyn yma, dwi'n siŵr fynd y cael. Good ball control. But timely defending when it matters. Dwi'n meddwl ti'n di cracio nhw don y gem a fydda gyna fydd yn iawn. Okay, Na di prediction fi. okay. Oh! Os fi'n cadw pawb ar y cae, fi'n credu... Ken yn ganol cael, dwi'n misio fo'n bigo. O, fynd y top na. Ah! To take the lead. Oh! Down keeps. Breaking Bad. Heb so, chdi'n cael gor gyna for his appearance. Yeah. Achos o'n i'n meddwl bod e'n edrych yn ffynnu. Foden. Oh. Ah! Ooh. Oh, hell of a game, hell of a game. Lag. Oedd hwnna'n lag ofnadwy. Dwi'n cael lag, de. O'n i'n fi'n gwaith, fi'n credu. O, edrych ar y bloody lag ma. Oops, sorry. Os fi'n dweud sorry, so nhw'n rhoi fi carten. Oh! Oh, shut up! Yes! What the hell? Red. Well, no card handed out, but quite a few upset players out. Oh, Diolch, Butts. Fath ydych chi'n dweud lawr fan'na. Diolch, Butts. 2 penalty. Here it is again, and he makes it look so easy. Sends the keeper one way before striking it into the opposite side. That's an Yn y bach yn beth da. Dwi'n trwod i fyny efo 2 penalty. Ond, hynny ti'n cael yn ffalio fi, e? Yeah, pwysau fe. Os fi'n cael Cerin Coch, fi'n credu bydd yn game over. Will he play it in? Kane. On to Alexander-Arnold. Oh my god. Looked promising, but no threat in Dwi'n mynd licio set-up tîm Lloegr yma, cos maen nhw'n really sefyll yn ôl. So mae players gyd yn cael peli yn y ffot o cael.
Sa'n ei bynnag swym Harry Kane cael pel fa yma bod so. Whoa! Oh. Ydy Pa e'n ddim yn injured? injured. Ydy O, e'n dwi'n injured? dwi'n rei stric as y bench. Ydy o'n injured? Na, di. Na, dwi ddim. England captain injured? No. Fi angen sub, achos thing yw, What? fi'n mynd i probably gorfod... Yellow cards? Yeah, mae'n mynd i ddigwydd. Dyna bydd yn colli'r fi'r gêm fi teimlo, so, yeah. Just tack It's dal ynddo fo, really, one it. Yeah, I know. The referee allowing the play to flow. And England pushing forward with options available. Oh, hwnna'n good. Oh, come on, ref! Potentially dangerous free kick. Bloody hell. Well, he's going to be Oof. for himself straight into that human barrier. Well, perhaps an opportunity here for England to extend their lead. Uh-oh. And he takes it on. Oh! Keep acting cael a game to remember. Ti'n iawn. Ie, wedi cael dau penalty o. Now, can they hit them on the counter? Go on, Pavlovich. Ie, mae dwi'n Kyle Walker. Mae'n iawn, mae'n I Arafi. Oh my god, sme? Oh my god! Oh, nagadi! There we go. Attackio players fi! Yeah, dyna'r unig ffordd i gael unrhyw siawns yn y gêm yma. Oh, bydd hwnna wedi bod yn nice os just adlamu right lan. Oh, na. Oh, dyna fe. Good. Oedd hwnna'n good. Oh, come on! You can play on! Oh, oedd hwnna'n anheg. Stop play. Oedd hwnna'n nuts! Oedd hwnna'n fluke! Ydyn ni'n gallu gwylio hwnna, achos ath hwnna trwy fel rhyw twll. Imagine it, fi ddim yn gwybod sut. So... Na fi mynd trwy pennau'r doi chwaraewr! Na, hwn y ddau do. Yeah. Oh, funny. Right, good. Dal yn y gêm. Sub yna'n holl bwysig. Oh, Just lag. header. Oh. Oh, gulag. Gulag. Ti'n mynd nhw gyd yn fama? Dwi'n misio chi fama? Teams eraill gyd yn bod efo, maen nhw gyd yn houndio rhwnd y box. Ein gyd yn off yn y box. Flippin' heck. Da iawn, Heisenberg. Oof. Oh my god. Oh, that's horrible. Go on, Heisenberg. Oh, na, Pam, just mwy o clearance sydd angen arno nhw. Oh. Oh! Yeah, red! Oh. Ooh. Oh, it's fine, it's fine. Game agos. Jesus. Game agos iawn. Obviously, dwi'n mynd chwarae fatha full whack o'r Lloegr na. Oh, Cymraeg. no, ni ddim yn cael hwnna. Obviously. Ddim yn gwrando hwnna. Obviously, that's to the bawci. Obviously. Obviously, yeah, whatever. Syni di... No, having it. Syni di... Control chdi, ddim noff yn gêm yma, Dwi ddim, actually. Ie, chafod e. Dim angen i fe bod. Mae'n ffain. Dwi'n ddas yma. Tio beth, fi'n mynd i chwarae Mitrovic nes bod e'n really wedi blino a wedyn a'i dod a Vlahovic ymlaen i ennill y gêm. Okay? Dyna'r prediction. So back underway here into the second half. Prediction fi ydi Rule Britannia, Spirit of the Blitz, a pethau fel ei gyd. Rishi Sunak. Na. Oh my god, dwi'n sôn yma! Wel, mae'r gêm wedi decidio ti'n ennill, lle? Yeah. It's just cadw fel yna. Yeah. Pwyll. Don't do a Morgan. Don't do... What? That's a bit cheeky. Don't... Fucking... Ti just wedi. Seriously? Yeah.
sugar. Oof. Lovely. Game on bollocks. The lag, blinking helpu. Ti'n y prime Barcelona o fos ydw rhan? A dda, sy'n mynd yn digwydd? Dwi'n mynd i twtio players chdi wan. A gyna, oedd nhw'n gyd yn bounsio ond allu adeg yma'n bouncer castles. A wan, ti'n dda ffocin 2010 Barcelona. Ond ddim yn dall fod gyn Ronaldinho yn Serbian. Ie, mae'n gallu bod. Yeah, my God. Oh, sorry. Heisenberg yn gol, mae'n iawn. Oh, done you like a kipper? Ie, all of a sudden, Ooh. Oh, bach yn cocky. Pam nes i am hwnna, ddim yn gwybod. Oh, sugar. Saka. Oh yeah, no more, because best team in the world that ti'n gallu just turn off a five-a-side squad. Okay, ideal. Hynna'n is sense. Ooh, Heisenberg, come on Heisenberg. Oh, right, okay. Dwi'n gwybod sy'n y corners! Oh, come on, Kane! Yes! The captain coming in clutch. Captain For a nation in mourning. Na i gwylio hwn. Oedd hwnna'n gol da. Na, go then. Let's go. A dde'n da. Na. Dwi'n gwrthod... Na, oedd e'n. Cerddi chdi. Na, dwi'n gwrthod nhw. Na. Ti'n methu gwrthod e. Right. Oh, sugar. Pan si iawn i chdi? Pan oedd y gêm neu fi mynd iawn i chdi? Dim byd efo fi. Oh, grow up, Emrys! Gyda stupid esgysonion ti. Sobia, go home. You're drunk. Go home. Nah. 4-2. Naci. 4-4. Right, fi'n barod. Ti angen y win yma. Ti angen profi ti'n gallu ennill efo tîm gwael. Still well than me in FIFA. I'm going to say that. Oh, sper Ronaldinho yma. Oh! Get out! Alright. Mae'n okay. Mae'n okay. Bydd e'n iawn. Oedd o website o Toto Wipeout yma na? Wipeout! Oedd e'n good. Oh! Shit. Lucas. Ah! Oh, flip! Oh, does he just really seithi? Dwi'n cael Walker, fod dwi eisiau. So speed y boi wan. Oh, shit. Pam? Na Kyle Walker dwi eisiau. Hwna dwi eisiau, boi ma dwi eisiau. Fuck's sake. Oh, come on! What? Ref! Diolch yn fawr! Take it fast. Oh! Be di'r keeper yma? Dim pwyd keeper yma. Be di'r keeper yma? Heisenberg. Dyna pwy. Oh, just Aneliad Kane. Dyna beth ti'n mynd i wneud efo. Mae corners yn mystery fi. Oedd hwnna'n good, though. Go on. Nothing's happening. Na? Oh.
Dyna pity. Pity for who? Pam, there's dim O, wa. popeth yn bloody through ball. Dyna prif problem fi. Let me cook. Let me cook. Let him cook! Oh. Shit. But I'm cack. Hey, just get the job done, Emrys. Get it? Oh, good. Oh, hwnna sut ni'n neud e. Oh, go on. Holl ffordd. Dunk! Holl Put it ffordd. dunk! A pan mae'n ar y cael? Put it dunk! Oh, ref! Dos o ma! Referee! Dos o ma! Referee! Is she literally twitch yna? Oh my god, Vlahovic ddim yn dda iawn penalties, ydy e? It was a penalty and it was a yellow card. She ffordd iawn. Ooh. Ooh. Oh. Okay. A big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? I'm getting it forward, but they need an equaliser. And they will be awarded a free kick for that. Dwi'n lo fi'n really sweaty fan, by the way. As in legit sweaty. So, okay. Well, the defenders know What? they need to get In- better. Can't really allow runs like that. He's beaten his man. O, cath go. Dwi'n gyntola that legit yn gweithio yma. Dwi'n legit yn gweithio Okay, yma. mae dydy Cornel nawr I gael y controller. To put the issue beyond all Okay, right. well, getting in the way. Superb save. There it is, the final whistle. Serbia Give him a bollocks. Redemption. Come on. Give him bollocks. Give him bollocks. Alright. Give him Be bollocks. sy'n nesa? Give him bollocks. Dwi'n eisiau chwarae mwy. Shut up! O ti dal yn ennill though? Mae fe'n Give him bollocks. 4-3. Mae fe'n 4-3. Oce, gen I un chance at draw. Okay, alright. Fine. Right, so Romania, Ukraine. So ti sy'n dewis? Cos nes ti Ffwc golli. di'r yna. Be yn ei ffordd arall, tra ma? Yn ei ffordd arall, tra ma? Fi'n Yn ei ffordd arall. Oh, that's Dim so dy funny. llun. Na. Romania, Ukraine. No. Weekdays? Dwi'n dechrau hwyr... Mae'n pob yn gwybod ti'n dechrau fo'r game hwyr ar weekdays. Na, ti'n dechrau. Oes? Mae rhaid ni wneud dim yn trefn. Na. Romania, Ukraine. Come on nawr. Grŵp D. Na. Sy'n nesa de. Grŵp E di hwnna. 2 o'clock. Mae rhaid I fi bod y game cynta. So ti Grŵp dewis... D gynta. Na. Grŵp D Dim cyn ots. E. Na. Be ti'n mynd I bod? Romania, Ukraine. Dyna'r opsiwn. Sut mae Ukraine di mynd trwy a Cymru ddim, ei? Diafnadwy. Anyway. Dwi'n awful. Yeah, mae nhw ar... Ma Cymru'n awful de. Romania, Ukraine. Sim lot. Dos I Romania fi. Ia'n llaw. Na gofyn I gweld, actually. Oh, yeah. Oh, yeah, Hanes fucking hell. Eran, yeah. Hwn I hyfalu'r nos... O'n I ddim yn meddwl pan nes ti thrasho fi like, rhan fwyaf y game I cyntaf. 4-1. Na, mae fe'n 4-3 ti. So, So, Germany, Scotland fi. Yeah. Hungary, Switzerland fi. Yeah. Spain, Croatia fi. Italy, Albania chdi. Oh, sugar. So ti well ahead of fi. No, so fi teg, 1, Slovenia. 2, 3, 4. Na, nes I ennill gyda Denmark. Do. Yeah. So Almain, Alban fi. Yeah. Hungary, Switzerland fi. Ti, yeah. Spain, Croatia fi. Yeah, ti. Wedyn fi, Italy. 3-1, Italy. 3-1, okay, 3-1 Italy. Slovenia, Denmark. Na, 3-2. Poland, Netherlands oedd yn nesa. Poland, Netherlands fi. Yeah. A wedyn nes I ennill gyda Denmark. Okay. A wedyn nes I ennill gyda England. So mae fe'n 4-3. Nes I... 1, 2, 3... Yeah. Yna'n gywir. So hwn I bod yn 4-4, os fi'n ennill hwn. Ond... Dwi'n newid formation fi. There we go. I hwn.
Dwi'n cymryd hwnna ddifri, tro yma. Dim fatha, o'n i gynna. Dim yn cymryd o ddifri. Dwi'n... For the win. For the win! Oh my god, beth yw'r tîm yma? Beth yw'r players yma? Beth yw'r shit yma? Hey, Romania. Maen nhw'n gyda tîm yn crap, eh? Fucking Shevchenko. Mi eisiau Shevchenko. Dos o ma Shevchenko. Mi eisiau chdi. O, beth yw'r pwy yma? Na. Na. Cofio pan oedd Romania wedi noco Cymru mas o'r qualifiers, Cwpan y Byd. Yn 95? Ie, oedd penalties, oedd e? Ti'n cofio? Ynddo. O, dwi'n cofio gweld clips ydw. Wel, Rhaid fi sticio fel... Ni saith mlwydd oed. Pryd hynny? O'n i'n rhy brysur yn darllen ac yn neud volunteer work. Of course. Yeah, good. Wedi Emrys and Wyn. Helo, os da chi'n gwachio ni. Pam Emrys and Wyn? Yn gwylio ni. Sorry, dim mwyn wedi. Ti'n gwybod, che? O bots do, chos... O, bot. Emrys and Wyn. O, falle. Mae hwnna'n probably person. Just in bots Cymraeg, come on now. Gyn mi Emrys Hobo bot. Cos ti'n gallu... Ti'n bod stream elements. Yeah. So the messages ti'n cael ar chat, ar timers a felly. Yn lle mae dim stream element says, ti'n gallu linkio account Twitch i ddweud. So be mae lot o top streamers a fi wneud ydy wneud bot account. Of course. A just galw fo'n rhywbeth generic. Yeah. A wneud o'n moderator. A ti'n gallu... So lle mae stream element yn reid o things ar timer, allu di cael YnChwarae dweud. Yeah. Swnio da. Swnio da, da. Band awareness, da. Mae rhaid cael hwnna. Ti eisiau... Pobl ddim yn meddwl ti'n iwsio free version o stream elements. No. Swnio da. O, ti'n rhy dda! Na, dwi wedi litio wedi sgorio. O, na, ddim eto. Well, who will be the player to decide the outcome, to determine the course of events? No reason at all why it won't be this man, Stuart. What do you anticipate seeing from him? Well, Derek, he's a great all-round player, but it's his ability to run in behind O, defenders that hello! Pa mai... goalkeeper. That's effective pressure, high up the pitch. O, Ni, Flint! ges ti'n red... Sut nes ti ddim cael red card gen dwi'n dda? Di yn gwybod. Di yn synnu, actually. Free kick given. As long as we beat the English, we don't care. Ie, ond yn fyw i fi ennill efo ffocin Lloegr a stream chi na gyd. Na, bydden ni'n cael ban fi'n credu gan pobl Pobl. Cymraeg, ie. Gyn y pobl sy'n cael... Pobl sy'n actually'n bugged am bethau fel la. Ie, y cwpl o bobl yn gwylio. Sugar! Ah! Oh! No! Oh, no! Take that! Hey. Well, here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace, while the movement in the box is equal to it. It's such good timing. What the hell ydy yn neud? What? Go up! What? Okay, it's fine. You're okay now. Sugar. Redag da. Ych chi redag ar ôl y pel. Shit. Running down the clock.
O! Ei, ni eisiau pwysio thing, ni eisiau free kick, oedd yn gweithio. Shit. Oh. Right, un arall then. Ond fi di gweithio chdi. Yeah. It's double bluff. And now back with the keeper. It's with Matvienko. Stepanenko. Shit. Good work from Romania to win the ball back. Oh, come on. Okay. Ilya Zabani. It's with Matvienko. Zabani. Matvienko. We don't care. Can they create something from here? Oh, so space, Threading it through. Ooh. No nonsense clearance. Ooh. Corner kick it in. Dwi just slofi'r gem a lawr. Let's go. Dim byd fancy. Advantage. Just... Pam dwi'n cael dewis tactics? Corner tactics. Ddim yn gwybod. Played over. Oh. Here we go. And across the touchline, Bang in on so her. a throw in here. Oh, Can he play it oh, in? oh. And making his move inside. Just couldn't get it through. Just can't get it past them. Os yw'n mwy frustrating, yn cymryd shots fel a ddim yn hitio rhywun. O, oes, ond dwi'n gwybod beth dwi'n feddwl o. Mae hynny'n annoying. Yeah, man, annoying. Strongly, decisively. Oh. Oops. Zinchenko. And Oh. there it breaks down, but credit to the defence. Shit. Cydach chi, ddech chi. Decent progress with the ball at his feet. Delivering it into the box. And he was in the right place to intercept. Stepanenko. Excellent use of the ball as they make their way forward. The fans want to see a shot. Oh! Whoa, oedd hwnna'n scary. Dwi'n rhaid i chwarae efo pace yma blaen. Dwi'n trio chwarae'r pace really slow. Yeah. Yn gweithio I ti? Yndi. Dan. Unable to hang Mae'n fucking boring, eh? Yeah. Ond- Os mae'n I need to- effeithiol. Oh. Georgi Sudakov. Zinchenko. And he takes it on. Oh my god, mae'n scary. Going to see again and again. And over comes the That's corner. fine. Well, not quite the ideal. Pasio fi I chwarae'r gorau fi is fine. O, Hagi. Agi. Shit. And the electronic Oh my board God. showing one additional minute. Oh, breezing past. Oh my god. Terrific block. What a time to score. Happy to take on the shot. And still a chance. Oof. Now the manager. Oh. So in team talks, we're at the end. One of finely poised, eh? Ydy. Tit for tat. Oof. Ddim yn barnstorm, eh? Na, Ond mae'n eitha that's the- diflas. That's the game plan. Ydy. Ydy. Break them down gyda faint mor diflas mae fe. Half in Nes prospect. bod chi'n neud rhywbeth cyffroes ond scary. Wel, y logic dwi'n eisiau di, Effective challenge. fatha, neu chdi, players chdi redeg amdano fi, so mae'n gap o'r la. Alexander Zinchenko Mae'n gweithio. Oh, just fel na. making progress. Real chance. Zinchenko. Stepanenko. Return to Zinchenko. Did well to clear it away. Oh, spear? Can't be the fly half. Lines, and so it will be a corner now. Who's going to get I Hagi eto. O, oedd hwnna'n rhy risky. Oh. Oh,
Mama Jones. That was really close. Oh, come on. To attack using wit. Trying to open up the defence. Steth. Rhi cocio yna. To thwart the danger. Sy'n mynd i slide tackle yn hwn, really. Na. Oh, shit. Na. Dim mynd dwi isio. Stopio. Oh, pasio i ti. Literally redig mewn i ti. Na. Teammates around him. O, dyma Na, dwi'n siawns. stopio neud y pasio i taid. O. Surely the equaliser. Na! Oh. Okay. All in the game. So in business once more. Gam un, game cyfertan o ddo. Important equaliser. Na, ni heb. Eto. Sigankov. Oh, sugar. For dead. Opportunity. Oh. Fucking. Okay. So on with the match. 2-1 is the scoreline. What's going to happen next? Oh. Well, he stopped them in their tracks. It's yn hegi off. Yeah. 30 minutes left for Fi play. ddim yn ofyn neud y penderfyniadau mawr. O, yna. oce. Fel just fel Mourinho. Situation at the back. Am Jose Mourinho. It is to be a Special one. Special one. Alexander Zinchenko. Sigankov. All right. And that's very good refereeing to let the play flow. Stepanenko. Can he finish this? Ah. That's it. Oh, shit. Counter-attacking, very much an option. Banku. Tremendous intuition to win it back. Viktor Sigankov. Ah. And quick thinking defensively. Oh, shit. Na. Alibek. Well, no stopping him. Gwych. Teammates to play it Rwy'n cael yr un commentary, ti'n meddwl? too fussy and clear Yeah. his lines. Yeah, of course. 20 minutes remaining. Mudrik. Zinchenko. And he takes it all. Oh, for God's Oh. They wanted full security. Really costly They now. lead by 2 now. They can breathe that bit more easily. Dwi'n gan upio'r tempo, Morgan. Falle. Man. A room to roam on the wing. Ref. Well, No, nothing comes of didn't it. read. It looked promising. Tackle gwych. Stepanenko. Sudakov. Well, he's certainly not alone. Oh. Well, there was impending danger, but good defending. Getting forward. Well, chance perhaps. Oh. And what a magical save it was. They decided that now is the time to go to the bench. Played over. Oh, Under syth real noisy. pressure defensively. Will they pay the Gwendid. price? And making sure nothing untoward happened following the cross. Can they do something positive on the counter-attack? Well, there's a living, breathing example of positional sense. It's a neat move. Razvan Marin. Man. Shit. Oh, red. It's got to be red. It wasn't a clean tackle. Are they true of? I think. Oh, come on Produced now. the yellow card. Ah, Yeah, and it certainly shit. deserved the yellow. It
a poor challenge. Change of pace. Dal fi allan. Heddiw. A foul, but advantage played. Could reduce the deficit. Can they stop it going in? No! And a goal to tighten things up. They've thrown themselves a lifeline. Fe, so i'n gallu... Underway, and a glut of goals. 3-2. Oh, shit, sydd lyfi wedi. Shit, sydd lyfi wedi. And into an attacking position. Oh. Too late for O'n i'n dweud, so i'n gallu bod y peth dda a jyst mynd i gongol, ond Romania. dwi'n well na hynna. Dim well. Byddwn ni wedi. Ydw i. Shit, dwi... A real opening now. Oh, shit. Oh, Oh my come God. on! Well, no damage done. Winning the ball high. Fuck's sakes. Great example of it. It's opening up for them. This could square the Not happening! Oh my god. Fi'n actually methu credu hwnna. Dwi'n dod â fy nghapten. Na. Nai. Off the ball. My god. wonder they're jumping for joy as we speak. Well, another equaliser. What a topsy-turvy game this has been. Well, taking into account all the stoppages, 2 minutes to be added on. And he's beaten him here. Must take the lead here. Oh Oh! my god. Oh my god. You've got to be Dylen ni definitely chwarae. this corner to it. Oh, shit. Thinking there. Are you going for it? Ti'n mynd amdano fo? Oh, come on! 90 minutes. Yn ni'n cael chwarae golden goal, na. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Bydd hwnna'n ffordd da o gorffen y sesiwn. Ond falle bydd hi just series, achos friendly o, I suppose. Dewis it. A Zoom match. Oh, yeah, okay. Okay. Oh. Oh, ni byth di cyrraedd y pwynt yma o'r blaen. My god. Well, the ball rolling again. No end to the action. It's the first period of extra time. And I must say, this has been a back and forth type of game. The bydd gwirion, just... Cofis y geisio goals mae gyd. Fuck. Oh! And you've got to say, Fi methu credu hwn. Walked it in. Dim R2. R2 di killar fi, sti. this has been the game for you. Well, space for Shit. them here. Had to Oh, What a ball! and did. wow. Mikola Shaparenko. And support available. Trying to open them up. And he's in. Oh! Now he has his hat-trick. A special moment for him. And that's an Just some important quality intervention. in it. Likes to run with the ball at his feet. Took a really smart piece of defending to stop them. Shit. Decent position. Real chance. Shit! Oh! Oh. But it will not stand. Oh? Oh, hwnna'n anffodus. Yn dangos, Ah, Oedd yn dangos o. Dwi'n cael yellow card. Mikhailo Mudryk. And he has options available. Has eyes for goal. Oh. There it is! A fantastic goal, and no wonder he's off celebrating. Nicely timed tackle. And 1 minute of stoppage time has been added on. Shit. Olaru. Can he do it? And a precise challenge just when it was required. First period of extra time is completed. 15 minutes left, and
Leave nothing on the field, Morgan. No. 6-3 though, come on. It's over. Just... Bamboozle fi. No. We're into the second period now. And goes for goal! But the goalkeeper didn't have to work quite as hard as I thought he might initially. Chicaldao. That's a good-looking ball. Oh. Wow, flicky. yeah, allan o'r gael, ie. Yeah, no. Ref? Oh, come on! Coch, please? No, dim coch. Dim byd. He's going to have to be careful now. That was a silly challenge. Got allan o'r cael, ie. There to intercept. Oh, come A on. throw coming up after a really fine piece of tackling. Chyfo? Might work out. Offside. Flap! Goes up. Ugh. Well, he just needs Damn. the pass will Dim be deal da. Just failing Get to hit on. the target with his pass, and it'll be a throw-in. Well, 5 minutes remaining in the second period of extra time. And the referee allowing advantage to accrue to them. He does have pressure to deal with. Might still be able to do a bit of damage. Oh. The challenge halts them in their tracks. It's on. Oh, big chance. Ah, mae'n dod o keeper allan. Catch that one. What's the mangan? Deg. Oh, it's got to be red. It's a really poor challenge. Dirty. Ie, o. Ti'n cael ddim yn Ukrainian. Oh, wrth gwrs. Oh, mae rhywun wedi codio hwnna. So... So 1 minute of stoppage time. That's what the officials have said. Dim un red card yn mynd y games iddo. O, ffog, dwi'n mynd. He's gone. I'r hysbyty. The space out wide. Oh. And that will be all for this game. O, mae'n gan. Da iawn, Emrys. O ti'n heiddi hwnna. So, ar y diwedd y noson, 5-3 o ran y gemau. A ni cofio ni rest o'r games, Ystyn rest o'r games. Yeah. Rhaid ni... Yeah. Be fysa'r game nesa? Byddai'r gêm nesaf yn Gwlad Belg yn erbyn Slovakia. Cracker. Ideal. Wel, dyna ni. Am noswaith o FC 24. Sorry. Highs and lows. O lot o pasiwn yn y gêm yna. A lot o rwystredigaeth gyda FC 24. Ond dyna beth sy'n digwydd pan chi'n chwarae gêm fel hyn. Dy byth yn bai ni. Na, dwi byth yn. Hynna di pwys pwysica. Os eisiau dysgu rhywbeth o hyn i gyd, dy byth yn bai ni. Na. EA Sports, it's in the game. Dyna yw'r dywediad, so. Yn hollol. Yeah, so, good. Mae'r... Lucas, mae'n edrach efo yr holl Euros 2024 ma. Yeah. Mae European Journey, beth ydw hwnna? O, fatha Ultimate Team bach, dwi'n hwnna, ie? Yeah. UEFA Euro 2024, Leading Nations European Glory. Yeah. Wyt ti'n gallu iwsio Cymru hwnna? Ti eisiau gweld Ultimate Team fi? Oes. Wel, da myni, os ti'n edrych ar y stream, I don't, ddim out o. Lead a Nation. Player, dwi'n hwnna. Falle neu cael un game o Ultimate Team jyst i weld... Siarad o fi neu watch ar efo chi. Ie, bydd hwnna'n good. Just
just I teimlo, just fi angen... Wel, y thing yw, mae yna sweats ar Ultimate Team, ond... Ie, na i rannu fe. Mae rhywun sy'n dechrau online yn well na fi ynddi. Oh, Let's actually... be honest. Let's have a look. Falle bydd rhaid i fi wneud trwy OBS fi, though, because... O, ti'n... Beth arall, O, na, fi'n gallu... Na, fi'n gallu rannu fe trwy Elgato fi, ydw i? Ie, dwi'n gwybod sy'n gallu na os di OBS yn... Mae'na thing ar OBS yn... Mae'n dref o, de? O ie, fi'n gallu. Os o blaen, os o'ch chdi'n methu... O'ch chdi'n... O ti ddim, ti? Os ydych ti'n defnyddio fe, ti ddim yn gallu. Ie. Okay, digon teg. Right, here we go. So... Mae'na thing ti'n gallu downloadio OBS yn nhw, source... Chdi'n efo? Here we go. Source... Rhywbeth. Wow, Michael. Wow, ti di mynd yn really araf. Ydy yn achos fi'n rannu... Na, dyle fe ddim bod. I don't know pam ti fel PowerPoint a black and white nawr. Efo, fel dwi'n chwarae efo, Fila? Fila dwi'n chwarae efo? Shut up. Fila dwi'n chwarae efo, na fo. Ie, pam ti fel... Cos dwi wedi bod yn... Cos dwi'n siarad o OBS. Oh, get off OBS. Di camlink, Elgato camlink mythu... Na. Ond fel oedd y profiad. Oh, shit. Dwi'n falch. Hwna dwi'n fyny. Dwi'n falch. Okay, fine. Right, na ni weld. Pam dwi'n mwyn newid o? Dwi'n siarad cynnig hwnna gyda. Dyna yw fy tîm. Okay, yn okay. Right, architect I hi. Obadov. Yeah. Oh my gosh. Gafodd... Okay. Nawn ni roi... Pwy sydd da fi centre back. O, dwi wedi effewn yn fyny. Dwi'n lycio fan. Na. Oh dear. Edrych. O, mae'n ôl fyny. Ella, os dwi'n siarad un cod, dwi'n ôl fyny fan. Oh yeah, ti'n fine nawr. Okay, yeah. There you go. Right, here we go. Un game, just eisiau un win ar stream just i dangos pobl fi'n gallu ennill Ultimate Team. Ond better team, byddai yn erbyn rhyw sweat. Bydd gyda fel 96 rated team nawr. A bydd e'n hollol amhosib. Here we go. Edrych ar y tîm na. Okay. Oh dear. Nedved. Camp. Si'n gael tîm chdi? Okay. Wel, o na, mae ddim yn dangos i'n fi. Ond dy geid i weld e nawr. Antonio yn decent. Here we go. Here's how the home side lines up. Alisson is in goal. Alessandro Nesta plays alongside Ibrahima Konate as centre backs. Glas y gwynti. Glas, yeah. Offside. Cam sefyll. Whoops. Dyma ni. Oh. Trouble fan hyn. Oh, no, fine. Go on. Go on. Oh. Dyna ni mynd bach bellach man. Oh. Wel, ysgrifennu gyd yn 90s? Yeah, maen nhw'n okay, yeah, 90s. Hyn issue fi o'r thing on, cos maen nhw'n diri pob yn 90s a neb yn 1900s. Na, fi'n deall. That's real? Yeah. Oh, na. Os yna unrhyw incentive i chdi eisiau players ddim yn 90? Os yna leagues? Os yna leagues a competitions neu fatha dim un player dos 75 neu fatha? Na, ond ti yn cael... So nhw'n lot mwy o bres wedyn? Oh. So fe'n neud y players cap yn viable wedyn? Yeah. Ond na, ti'n gallu defnyddio rai a wneud evolutions i gwella rai, so gwella ratings nhw lot. So, mae yna rai sydd yn glas.
fel cardiau glas, a os ti'n chwarae gyda nhw a gwella nhw, ti'n gallu gwella nhw o fel 88 i 95 neu rhywbeth ridiculous. Ond mae rhaid chi wneud challenges. Offside oedd e? Na, oedd e ddim. Madison. Oh my god, mae hwnna'n mynd i fod yn game anodd. Just teimlo... This could be. Grow up. Ball is still alive. Oh, unlucky. Nothing in the end. I'm sure it's only going to be a matter of time before they take the lead. We're seeing some really good attacking play from them. Just need the finish now. Oh, oedd hwnna'n amddiffyn gwych fan'na. Be gan BBC Sports dweud am y gem? Cwestiwn da. Good work to regain possession. Highlights. No, thank you. Thrash. Germany thrashed 10-man Scotland. Alessandro Nesta. Georgia Stanway. Oh, come on. Cam Cancelo. Oh. Martial. I don't know. Tackle gwych. Dennis Under. Oh. Oh. Mae'r red card na'n werth red card. And it's on now. Ah! 1-0. And that could change the shape of the game. Ww. Och, di yma? Yeah. Nath nhw O, fo. sgorio. Oh, fi trwy fan hyn, though. Need to get tighter here. And the keeper Oh, flip. more than equal to it. Koeman. Sasha Lukic. Madison. Big plans i'r penwythnos. Na, ddim lot. Falle gwylio Planet of the Apes. O, chi newydd lle. Yeah. Need to put the cross in. What a chance. Oh, flip. Ti di gweld y lleill i gyd? Yeah. Fan. Yeah, fi enjoy nhw. Siwr yr un gyntaf o'r batch newydd yma. Yeah. O'n i weld o'n, ia, oce. Played into the box. Gyda ni eisiau fethu ffyr osan sy'n yma de. Oh, flip. Yeah. Cut back nicely. Oh, ref. Played it straight behind for a Oh, ni'n meddwl oedd hwnna'n... It's the first chance that they've had in a while, and the crowd are sensing this is a great opportunity. Yes! Behind them. Oh, A free kick awarded here. The ref. free kick? Oh, flipping heck. Oh, no'n rhwystredig. Come on, ref. Lukic. No. Not on. No, ni ddim yn hapus to hwnna. Little careless there as the ball changes hands. Ref? Oh, that's fine. The opportunity to create an Iwain dal yn Denmark. Yeah, o'n i'n meddle na, achos dwi ddim di ymateb, so o'n i'n tybio o'r dal yn Code Garden. Neu, da chi di ffyrio. Chi di ffyrio? Na, ni heb. O, iawn, oce. Hynna dweud, ie. Na, dwi With themselves. ni ddim, If they can generally. be clinical, Oh, oh! here for them, I'm sure. Na, ni ddim wedi. Whoa, come on, ref! Not on, ref. Not on, ref. Not on. Thought good, though. perfectly anticipated. Really well won. Oh, thought nice. Oh, thought gwell. Pushing forward now to make the right choice. Kept out, but for how long? Mae fe'n dda yn dod ei keeper mas i kind of roi Fi ti off. stopio hynna. Yeah, Atgoffa fi o rhywun arall ti di chwarae hynna. beth o hwnna? They need to be better. Hynna'n atgoffa fi o rhywun arall ti di chwarae hynna. Oh, ref! Oh, Coch! oh. Coch through on goal! Yes! Do? Yeah, then. Oh. No way past the wall. Making decent progress here. Oh dear. Game brought to a halt. A free kick given for that. Falle tro yma gallu actually cael e dros y wal. Well, on a free
kick, you've got to beat the wall. Over it comes. Ooh. Wel, o leia mae dy fi un chwarae'r mwy nawr. O! Mae'n hanfodol i chdi advantage yn Ie, cyfri. cyfri. Mae'n detrimental i dy... Dwi'n meddwl beth i detrimental yn Gymraeg. Na, I llwyddiant y gem i chdi. Ydy. Ni da chwarae bach ti dod yn ôl i ennill ebyd y person yma. Na, ti'n iawn. Dwi yn credu na chdi. Ww. Dwi bod yn hel syniadau ar gyfer... Dwi'n arbed pres ar gyfer mynd i Japan i ddiwedd flwyddyn neu realistically mai nesaf lle. Cos dwi'n sgynt yn beth o so dwi bod yn sbio lot o gynnyfiaethau thing ma. Fatha Pinterest kind of thing, ond dim Pinterest. Dwi'n... so lwcyn mynd i fanna, so lwcyn hynna. Fyny Mount Fuji dwi'n rili eisiau gwneud. Ond dwi'n yn gwybod faint, cos dwi yn dew ar hyn o bryd, a dwi ta ddim bod yn dew. So dwi'n meddwl yna'n good thing, so yna'n peth da i fi fatha eniliad. Bod i gael ffit mynd fyny Mount Fuji. Ooh, what a goal! Gwelys ti'r gol o'na? Oedd hwnna'n classy. Let's have a look. Oh! Fair enough. Oedd ddim eisiau gweld e, but... O'n i eisiau gweld e, but dim ots. Lovely. Allowing space and he's finding it. He's in. What? Dwi'n meddwl bod o'n di... Edrych. Os mae'n quito, bydd hwnna'n hyd yn oed yn well. Achos fi'n hapus i mynd i... On stream? On the win, yeah. Oh my god, ti'n... Offside. Yeah, unluckus, ond yeah, but just mumrin. Ond ia, tra bod digon heini i mynd fyny Mount Fuji dwi. Yeah. Oh, but hwnna'n good. A di logic wedi, hyd os dwi ddim yn mynd fyny Mount Fuji o fewn y blwyddyn nesa, fysa'r... heb swnio'n cheesy, y daith i cyrraedd stage yna bod yn mwy ffit a heini werth ein i fysa. So, dwi'n cyrraedd lot mwy na o'n i blaen, da. Dwi'n licio cerdded, dwi eisiau ddim yn dda iawn yn neud o. Yr amount o llyfrau sgynnu fi am llwybrau yr yrru, nuts. O, diwn. Oh, all to play for. Oh, diddorol. Tactic diddorol. Oh, no. Oh, pasio i fi. Diolch. Oh. Okay, lot o cyffro yn y gêm yma. Wow. O'n daf, mae fe'n decent. No. Gêm yma'n helter-skelter, ddweud y lleiaf. Oh dear. End-to-end stuff. Ydy? Oh! Fi ddim eisiau Carin Coch, dyna beth fi angen bod yn ofalus gyda fan hyn. Oh, na. Paid y gêm allan. Consolidatio. Dwi'n mynd i meddwl am buzzwords eraill. Na, maen nhw'n geiriau da, tegwch. Oh. Ooh! Oh! Oh!
Oh! Bydd hwnna wedi bod yn gol a hanner. Yeah, that was so close, Guy, and I thought it was going in. It's a huge relief Oh, for no. the keeper there. Well, if that went in, the game would have definitely Oh. had a different Oh. complexion. Just wondering Risky. if we're going to see a response now. We certainly need one. Thing arall am bob un player yn 90, mae speed y game just nuts wedyn di. Ydy. Off the threat. Martial. Oh! Hey. Chance now for a quick transition. And on they go. Oh, nid dyna oedd y bit. Oh, Oh, man. one sec. Be in here. Now for the finish. And he's done Oh. really well to keep that out. Yeah, mae angen newid fan hyn. Siwla... Ie, mae Siwla'n decent. Rosicki. Pwy arall sydd fi? Ww, Savio. Dwi'n trio hwnna. Os gen i ddim byd na allan. O, no, okay. Mae hwnna'n mynd i freshen o lot lan. Oof. Wowzers. Wow. It's a corner and possibly the chance to go further in play. Corner kick played in. Okay. Cleared well away from goal. Oof. Space now to get a crossover. Good challenge and a throw-in will follow. Well, that's a lack of concentration given straight to them. And this could Oh, yes! It's there, and it's a goal. It's a real Oh, that might football. nice. Two in front now. Come on. And the game gets going again at 4-2. You got this. Yeah, fi'n credu. Schuller put into the middle. Oh, then a By the predictable. goalkeeper, read the flight nicely. Lukic. Tremedic. Oh, oof. Oof. That's out of play. It'll be a throw now. Sasha Lukic. Oof. On to João Cancelo. Michael Olise. Working hard to win it back there. Beautifully weighted ball. Oh! Chance. Oh, what a really good save that was. Michael Olise. João Cancelo. And it's on now. Oh. Gallan nhw wedi troi'r game. I don't think they will, Guy. That's a great opportunity to get themselves back into this game. I can't see them getting many more now. Could turn out to be a really good ball. Ah. And over Good the fun, huh? touchline it goes. It'll be a throw in now. And able to come away with the ball. Oh, na. Adeyemi. Possession lost just at the point of something Rai fi happening. bod yn Well, they could clever get fan caught hyn, out on the really. break here, O, bydd y keeper allan. but it's gone now. Oh! Yes! Pam oedd y keeper allan? Thank God. 4-3. Wait o, 3-2 oedd e? Neu beth oedd? 4-2. Yeah, 4-2 oedd e. All season. Defensively, Think Os oedd y keeper allan? Thank God. to happen, but he won't care about that. A, dyn rhaid gyda. Thank God. Dylen nhw ddim, achos... O'n i'n decent. Oh, okay. I just tackle that. Be di logic hyn? Iddo fo wan. Pam yn yna hyn? Fi'n gwybod. I rwy'n ddech chi ti'n chwarae lot Ultimate Team. Pam fysa fo'n yna hyn? Oh, dylen ni wedi sgorio fan'na. Ond ie, mynd ni jyst wedi rhoi lan yn nhw. And, here we go. They're not getting close enough here. Ond yn good, powerful, decisive victory. Well, it looked Good performance, dwi'n bod i pwyth pwysica. Be? Dwi'n mynd dal pam sy'n fy'n yna hyn? Fi'n gwybod. Dwi'n cysanu'r gem a, sy'n ni'n mynd hyn. Da. Well, if you watch it here again,
just silly, I didn't do it. Pwy mynd o'n meddwl bod nhw'n trolio am o'n? Dim gwybod, dim pwynt. Disappointed watching that again. Dwi'n joio sgorio 6 gol neu erbyn mae'n ffain. Ond fi yn Division 7. Ond dwi'n methu dweud, Albania. Achos er tegwch, ni tua'r un level. The crowd encouraging him to take it on. Rosicki. And this is turning into one magnificent... Ie, bydd ddim yn 4-2, wel. Mae'n mynd effort. Ie. Ond dwi ddim eisiau colli'r pwyntiau. Achos ti dal yn cael fel coins am cymryd ran. So dwi ddim eisiau... Ie, so mae fwy o rheswm i fod just chwarae gêm. Pa mae'n wastad amser fel e? Dwi'n gwybod. Dim glem. Ond ie. Dwi'n mynd dall y pop byd yma. Na. Ond ti gallu gweld fyna gyda'r fflag. Mae hwnna'n meddwl nawr. Fi wedi cyrraedd y pwynt yna. Mae fel saved, locked in. So, er mwyn i fi cyrraedd Division 6, mae rhaid fi ennill 2. Ond os fi'n ennill un, colli un, fi'n mynd nôl i'r fflag yna. So, ond mae rhan o fi bach fi ddim yn bothered achos mae'r fel safon y tîmau bach chi'n mynd lan yn wneud yn really rubbish i chwarae. Dim o hwyl. Na, so... So, oedd hwnna'n back and forth, tan oedd ti just chwarae? Ie, nath i just spoiler fe. Ond na, nes i joio hwnna. So, diolch. Good way to... Yeah. Understand. Oedd e'n good. Ond nes i joio gêm ennill ni chwarae cyn, actually. Oedd hwnna'n ffordd da. Fi credu mae'n neud yn diddorol i weld sut mae canlyniadau ni'n mynd i cymharu, ond, Edrych ar Nico Williams yna, Rafael Leao yna, 99 pace, like... I pam, ie. So wedi pwynt y cardio yma, ie. I fi, ys at 5 mlynedd o'n 6 mlynedd, mae Ultimate Team jyst i chwalu. Ie, mae jyst arian y fe. Mae nhw eisiau pobl i prynu'r packs, essentially. Ond os di pob yn 90... Dadl fi erioed, os di pob yn high 90s, so neb yn high 90s. Sy'n allan yn dod o fe? Ie, mae'n cancel ei gilydd mas, ie. Ynddi? O blaen, oh my god, dwi'n cael Messi, dwi'n cael Ronaldo, ideal. Hwn, beth yw'r arch, cos gael cael in-form 20 season and Martial, sef o fucking 99 pace. Exactly. Dangos sgwad chdi cyfynta. I cael... Oh, right, okay. Faint sydd wedi gwario o'r sgwad ma? Dim un ceiniog, ond fi wedi gwario amser yw'r peth. Amser. Dwi'n cael free packs gyn Amazon Prime. Okay. Right, neu dangos ti sgwad fi, okay? So... A hwn, free, hwn, hand on heart. Ti wedi talu mi un ceiniog extra. Heblaw am prynu'r gêm. Na, heblaw am prynu'r gêm. Dyna'r unig tro achos mae'n dod gyda'r gêm. So, let's have a look. Nawr, fi jyst eisiau gwneud yr un... Mae'r pack yma achos nes i ennill rhyw objective. Nes i weld. Chance chdi gallu cael Messi ar hwnna? Na, anhebygol iawn. Mae'n dwi 2 rei, ond 80 plus? Na. Pwy yw'n Carpenter, Havertz yn okay. Ond, just er mwyn roi mewn squad building challenge, dim byd special, really. Right, neu trio... right, fi eisiau dangos chi... Ydy Fred. Nhw weithiau cael YouTubers sy'n chwarae'r game a stuff, it's just rubbish. Right, club. Okay, so os fi'n dangos squad... Solta, pam Solta? Na, mae'n dweud... fi ddim yn gwybod. Ar... Dyle fe dweud yn chwarae, ond pam fi'n chwarae... Sa'n gwybod pam mae fe dweud Solta. Logo, beth yw'na? Just, sa'n gwybod. Weird. Right, so dyna'r tîm. So, ambell i chwarae'r da. Ond hefyd... So, ti wedi cael hyn heb gwario? Ie. So, pa mae pobl yn gwario ta? Os ti wedi cael sgwad o hyn? Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn deall. So, ti just... so weithio cael loan cards, ond os fi'n mynd fan hyn, ti'n gallu gweld, mae dy fi rai da hefyd. Mae couple o loan cards. Mae cael da Sanchez, 94, Prince, Haaland. Be, loans hyn?
Na. Wel, mae doi yna'n loans, y rai gyda'r rai glas, ond rei nhw just yn squad fi. Okay? So, So pa rei sydd ddim biech di? na, nhw gyd berchen i fi. Oh, wel, ie. Mae'r lôn, na i dangos ti'r lôn nawr i munud. Fi just angen roi hwn. Fi eisiau newid hwn. Wel, pan ti'n mynd fy hael? Ie, oedd dy fi Haaland am spel. Pan mynd i Aubameyang yn chwarae chdi, cos bydd 93. Ie, wel, y thing yw am Aubameyang, mae'n okay, ond... Ydy 87 left wing? Mae fe'n neud gyda'r chemistry. O, iawn, oce. So, nhw ddim yn chwarae bag i gilydd. Paulo Footer yna, ti'n mysio fo? Ie, mae'n okay. 93. Ond mae'r boi arall edrych ar stats y boi arall. Mae shooting a passing y boi arall yn well. Ond os fi'n rhoi hwnna, bydd hwnna'n 3 hefyd. So, maen nhw'n gallen ni gael un o'r llall. Y reswm fi ddim yn dechrau gyda Schiller yw, os ni'n rhoi hwnna fyna... Actually, mae'r cem yn dda, achos fi wedi ychwanegu 2 o'r Almain yn y canol. O, iawn, oce. So, actually, mae hwnna'n tîm really cryf fyna. Ond... So neb ar y cae fan ar lôn? Na. Mae'r un yma'n dda, ond mae rai yn nhw, right, achos maen nhw yn yr Euros, maen nhw'n gallu mynd lan lot. So mae... Ond... Ddim Antoni, mae fe yn I don't know, rhyw cwpan neu rhywbeth. So the 93 ends yna, pam di o'm o chwarae lle mae'r hogan 94 yna? So chdi'n cael well... Ie, achos mae fe, fi'n credu mae... Ie, mae dim chemistry... Ti'n hogan 94 yna? Pa un nawr? O, ie. Ie, pan ti'n swapio hi amdan... O, cos attacking midfielder. Iawn, oce. Sorry, fi sy'n sbio. Ie, mae gallai swapio hwnna edrych. Mae hwnna'n ffain. Mae hwnna'n option. Dwi'n mynd i chemistry chi. Lle mae 33 out of 33 di chemistry chwan. A ti'n mynd i'n uwch na 33? Na. So mae hwnna'n tîm prif iawn. Ond falle, be na i wneud yw rhoi Stanway ar y bench. Pwy? Mae Aubameyang, ti'n iawn, ond os fi jyst yn dangos ti mae footrain dda i ddod ar ydw. Y trick, Nico Williams, edrych yn 98 pace ddo, dyna'r thing. Mae'n dda i ddod ar, ond edrych, os dwi'n... Pwy o'n i'n mynd i ddod? O beth dwi'n cofio, di chemistry, os i'n sub... Be lot o bobl yn neud oedd, reid y players ar y cael o'r chemistry uchel. A wedyn, fel y gêm yn cychwyn, oedd nhw'n subio players uchel nhw ar nôl, a di chemistry yn cael hit ydi. Right. Dyna dal yn wir, dwi'n mwyn. Oedd hynny'n wir. Fi ddim yn siŵr. So 5 mlynedd yn ôl, oedd hynny'n thing. Ie. So chdi'n cael players shit for the front. Ie. Yn y chemistry uchel. A wedyn, oedd y tîm yn push a pause. Ar ôl 2 seconds. A reid fucking front 3 Barcelona lle fyny. Ie. 84, what's that? 80, Bronze, McAllister, Sanchez. Ie, fi'n gwybod, so pwy sydd dy fi yn... It's 94, mae dy fi Alisson, Becca, 94, so bydden ni ddim really eisiau... Fi'n credu mae'r rai gorau ar hwn. Sa'n gwybod, pwy ydyn ni nawr? Ond, beth sy'n stupid o'n ie? So, o blaen eich di really eisiau best players ydych ar y cae. Mae gennych chi Haaland yn sgwad eich di, a ti'n mynd i'n ystyried reid ar y cae yna. Na, so... ti'n cofio o'n i'n dweud, y rai glas yma yw evolutions. So, basically, ti'n gallu fel accept the challenge i gael chwarae gyda'r chwaraewyr yma, a unwaith nhw'n pasio'r objectif na, maen nhw'n mynd right lan i fel 95. So, i'r sweat, ond fi'n ffeindio fe'n really anodd i chwarae gyda rhywun 87 os ti'n erbyn tîmau gyda fel 95. Dyna'r thing, ti'n gorfod cario nhw. A rai o'r challenges yw sgorio gol gyda'r chwaraewyr yma, sy'n hyd yn oed yn fwy anodd. So... Oce. Ie. Dwi'n mor falch dwi allan o'r byd yma. Ie. Oh my god, beth yw'r fucking McMahon yma yn suit? What the hell's that? Fi ddim yn gwybod. Mae'n odd yn dweud. Just, dwi'n neud fel
things arbennig. Oh, I don't know. Wyt ti'n hapus o'r sgwad chdi? Well, mae'n okay. On the thing... Faint o coins gyda chdi? Be ti'n neud efo coins? 105,000. Dyna lot? Mae'n Be eitha... ddeth i'n gael chdi? Does i chwilio amdan... Dwi'n mynd i ddechrau prynu byd. Lle mae transfer market yn cardiau? Transfers. Search them out. Messi. Yr Messi fel. Alright. Ond dibynnu, mae yna gwahanol versions o Messi, ddo. Best version o Messi, faint mae'n gostio? Dwi'n cymryd o hwnna di'r best card, ie? As in, fucking, un o'r insane versions. Mae'n 99 hwn, dweud, gael. 91. Mae yna 91. Messi ond o 90, mae Haaland o 91, what? Yeah. 94 fyna edrych, hwnna'n un arbennig. 1,640,000... Like that, that's... 1,640,000 am yr un card yna, 94. 97 fyna edrych. Ie. Faint mae'n gostio? 2,628,000. A hwnna yn 5 miliwn, sorry. 399,000. Sorry, 100,000. No. Ond i'n meddwl dan hyn, iawn. Yeah. Yr amount o professional players yn y byd ma'n iawn. Syd sy'n neb ar lefel Messi, e? Right, fi eisiau dangos ti nawr, right, yn gyflym. Ti'n gwybod fel mae cod, fel mae popeth. Fi di ennill y gêm diwethaf. So, na i ddim ennill y gêm nesa. Achos, maen nhw wastad yn neud un gêm, nhw matcho ti lan, right? Okay. Un gêm, like, ti'n ennill, un gêm ti'n colli. Dyna sut mae fe'n mynd. Like, byddwn ni'n syni os mae'r tîm fi'n chwarae... Oh, sugar, dylwn ni di gwylio. Ond, gweld nawr, bydd rhaid yn super sweats a bydd ddim o fewn 2 munud. Byddai ddim... Bydd sgwara? Yeah, a wedyn, like, just quit and nawn ni gorffen y stream, but... Still am y coi. Os ti'n quitio hwnna'n, ti'n marth y gollad? Wel, maen nhw'n dweud rhywbeth am it affects your modifier neu rhywbeth, ond Ie. fi'n quite yn deall beth mae hwnna'n meddwl. Dwi'n meddwl i di ennill gema. Nid y prediction fe. Ti'n di ennill y gema. Ti'n meddwl? Ynddo. Dwi'n rioed i bod mwy certain o beth yn y mywyd. Okay. Ooh. Na, dwi'n poeni. No. You've got this. Yr unig beth dwi ddim yn siŵr yda o faint o gols. Okay. Burton hand yn Bobby Moore. Yeah, dyna'r tîm arall sydd gyda Bobby Moore. Dwi'n cofio fatha FIFA 2000 neu FIFA 2001, oedd o big deal fod o historic teams ar hwnna. Yeah. Dwi'n cofio oedd o hwnna'n big, a gael chdi gallu chwarae'n sepia. 2000 dwi'n hwnna. O gael chdi dda Man U, oedd ni'n lle Champions League yn 1968, felly pethau fel ie. Wow. A fatha Argentina, efo Maradona, pethau fel Yeah. Fatha, cos o blaen, FIFA just FIFA, ie. Yeah. A dyn, rhyw fath hynna di'r dechrau hyn, really, ie. Yeah. Y fantasy match-ups ma, ie. Hei, ddim yn sweats, da. Neu ti'n sweats. Na, fi ddim. Ti'n sweat. Ti'n da. Ti'n da heno. Ti'n gwybod sut i wneud y skills? Dyna thing. Oh! Oh dear. Oh na. Na. Oh, flippin' heck! Oh my god! Kick it out! Kick it out! I know. Be di sefyllfa gemau cyfartal? Yeah, ti'n kind of rannu'r coins. Os a ddim extra time? Na. Beth. Lovely. Yes! Come on. You got it. Yn y big.
Ie, wel, fi'n fach nes i sylwi am Siwla, achos nawr nes i gael wndaf, mae fe'n really weithio'n dda gyda Siwla. Weithio ti angen rhywun. Ie. Llygaid profiad o just blynyddoedd o football manager dan... Ooh. Rhywun sy'n gallu neud corners. Uh-oh. Marcio. Yes. Oh, come on, o'r angen just kick o. Ti angen gol arall, ti angen buffer gol. Ie, fi angen hwnna. O, mae Lollipop Chainsaw remaster yn dod allan sy'n sy'n. Okay. Oh. Oh. Oh, no! Again! Oh! Faint o weithiau maen nhw wedi bwrw'r post in, though. Well, they were so close to the equaliser there. They're certainly a bit unlucky. They need to make more of these chances. Well, a game of such fine margins, but let's see if they can create another opportunity. Oh, they're not good. Oh. Oh, nah, just see free hawdd. Oh! Press was on, and that's a fantastic tackle. Opportunity. Wndaf ar That's the dan. buffer. Ie. Yn chwarae fath o mynd 0-0, de. Ydy, ie. Dyna ni ffordd. Wel, o'n i yn disgwyl i profi'r thing o'n iawn, ond falle o'n i'n just psychologically yn anghywir. Oh. Drogba 95 edrych ar y cardyn yna. Ie. Ond mae dy fi siwl y 95. 5, sorry. 95. Ie, Drogba well. Ie, Drogba, ie. Did he? Oh. Bwyd llawer yn just... Slofi'r gêm lawr a di picio'r tempo ti eisiau chwarae wedyn. Ti'n gweld rwy'n dweud hynna blaen. Rwy'n really dart game yma. O'r gogledd, though. Just... Oh. Nah! Okay. Oh, nah. I'm quite in click of hwnna. Oh my god. Faint o post yn faint o weithiau maen nhw'n mynd i bwrw'r post yna. Fel 3-4 gwaith. Holy man of the match gyda hynna bryd. Ie. Diolch beth. Na, dim angen. Fi ddim yn hoffi sabo neb ar wahân os o'n i bai bod nhw'n hollol knackered. Just wastad y tîm gorau ar y pitch. Ar y cae. Ooh. Oh! Oops. Oedd hwnna'n gwael. Oh dear. Oh dear. Paid bod yn coch. But you know what? Falle dyma'r cyfle nawr. I gymryd hi off. Freshen her up a bit. Aubameyang neu Antonio. Aubameyang yn 96, actually. Get him on. Yeah. So... Begys di on o'r cael on. Aubameyang. Da iawn. Ooh. Bydd yna wedi bod yn goody. Oh, nah. Oh, that's not good. Oh. Oh. Yeah.
Oh! Oh, bydd yno wedi bod yn hyfryd. Did he... Oh, Bamiyang ymlaen nawr, so... Bach. Cynnig rhywbeth bach wahanol. Yeah. Well, she wanted to let the play flow, but in the end decided that that wasn't possible. Oh. And nicely over the top. The attack carried promise, but petered out. Aubameyang. Ddim quite. And quick thinking defensively. But ti'n Division 7, ti ond yn chwarae pobl Division 7. Yeah. Pobl sy'n yr un step a chdi, ta... Alli ddod fod yn... Ta alli ddod fod yn gêm gyntaf o 7 nhw, neu gêm ola 7 nhw. Fi ddim yn gwybod. O'n i'n... Wel, fi ddim yn siŵr. Fi byth di edrych Mewn iddo fo. mewn i fe, really. Fi jyst yn dyfalu, really, beth gall sut yn gweithio. And it's a quality pass. Aubameyang. Oh, Magnificent challenge to win it back. And into the last 30 minutes now. Fine pass. oedd hwnna'n good. Wow! Wow! The defenders unable to stop it. And they get Oh, Pan ydych chi'n byd yn cynnig tawel yma. na. Fel gol fel. James Maddison. It's Smith Rivaldo. Possession one. Plenty of support here. He's beaten his man. No possibilities inside the box. Well, not away properly. Uh-oh. Oedd rhywun yn gwaith, oedd yn chwarae FIFA o rhywun yn gwaith. Yeah. A y ffordd o'n hamro fi, multiple goals, oedd cael dau wingер fast, a rhywun yn gallu hedio. So full tal. Oedd Ac oedd o'n sy'n rhedeg i pen y box, da un o'r ochr, i chwith i'r i'r goalpost. Yeah. Troi nôl a just Really? chipio fo i'r boi oedd yn gallu hedio pel. Ac oedd o'n gyda fi ddim ffordd o stopio fo. Ac oedd... Di cael noson FIFA eithon ni, efo un o ddau, oedd ta 4-5 yn ni. A oedd yn mynd yn gallu stopio fo. Really? O. Oh. Wff. Sti da fe, Yeah. Referee spotted the little nick on the way through, so a throw-in coming up. Possession regained by the Kings. Oh, na, oedd rhaid fi sleid o fe fanna, really. Oh, no. Oh, flip! Oh, na. Oh, na, Diddy. They just aren't playing well enough today. Oh, okay. Hwnna'n good. Go on, Barnesy, bye. Oh, ref! Coch! Mae'n ref. Coch! Surely! Yes, Cafu off. Di rhaid gen dwytha fyd? Yeah, oedd... Yeah, rhywun gwahanol o fe. O ie. Yeah. Yeah, fi di bod yn ffodus fan. Ooh. O gwybod iawn o fanna, jyst pan yn cael in shooting range. No! Barnesy. Go on! Oh. O! Oh no! Oh, Shoot, man! Oh, that's a mistake mawr fanna. Oh, okay. And then good. Dim yn big crosser. Oh. Off.
Oedd e just digon i roi e off. Ie. Right. Right, oedd angen hwnna. Falle Eze hefyd. No. Ooh, big changes. Ie, oedd angen e. Achos maen nhw'n knackered. Mae'n dweud shiftio. Maen nhw wedi... gyd yn y fantol 5 munud olaf y gêm. I was his boyfriend. Oh my god. Fa ti'n gwybod what you're made of. Yeah. Fluent attack, but they couldn't apply that finishing touch. Well, not the finishing he was looking for, but there's another example of their ability on the counter-attack. Ooh. Pan yn player newydd. Looking for a winner near the end of this game. Must take the lead here. Oh, who's that? Walking, I don't know. Oh, what's he doing? Sugar. I don't know, gwael. Mae lot o bobl di Under pressure blin here. o nawr. Oh, shit. Just digon. Just 1 minute of stoppage time, say the officials. Oh. And does well to keep it in play. Oh, well, dyna ni. Game cyfartal. Bit gutting, but... Yeah. Well, then... Dogba. Yeah, that's okay. So ti'n cael 435 coin am hwnna. Draw. Yeah, that's alright. But yeah, joy hwnna. Mae cyn canol nos, fi methu mynd mewn i dydd Sadwrn yn chwarae'r gêm yma. Bydd e wedi bod yn gormod o shift. Ys fe'n sy'n ei bod yn streamio. God, pwy a hwyr. Eitha hwyr. Mae'n Dechrau'n hwyrach, ddo. dweud ar gwylod OBS, mae'n dweud fe. A mae'n dweud 3 awr a 33 munud. Oce, oedd oedd yn teimlo ta 6. Gwir, gwir. Ni yn chwarae game, ti typically yn casau a hoffi fel rage quito a uninstall o'r game. So... Nes i sticio fo, nes i sticio fo. Hey, nes i ennill heno, so, chwarae teg i ti, o ti ar dan. Oedd y game Lloegr na, Serbia ddo, os mae hwnna'n digwydd mewn bywyd go iawn, bydd hwnna'n amazing. Ai. Yeah, that's it. Right, 4 pecyn nawr. Gobeithio cael rhywbeth really da. FIFA streamer. Hwna. Na, just token yw hwnna, dim byd. Mae fel, yeah. Na, Olympically. Heddiw. Dim hi oedd player gorau am blynyddoedd. Falle, ie. 94 McKenny, na i cymryd hwnna. Hwnna'n clas. Hwnna'n brilliant. Pam oedd e ddim... Di cael y walkout, you know. Hwnna'n... Na i roi... Hwnna'n syth mewn. Ie. Hwnna'n clas, ie. Good. Hapus iawn da hwnna. Nice. 94. Un arall, come on. Come on. Stream, mae'n mynd i bod yn well. Come on. Oh, nasa. Ie, ond... Laportas. Okay, decent. 95. Ti'n beth ti'n iwsio hynny yn ydwyd? Ond fi defnyddio nhw ar gyfer squad building challenges, so nhw yn, fodder... Viable. Hwnna, yeah. Right, Yn ei pack efo coins chdi? Ale Lal. Ruben Neves, ddim yn gweud. It's okay-ish. Yn da, yn mwyn neud packs o stuff. Dyna ni, good. Yn y pack? Na, fi... Running pack ar stream, dyna ni. Ie, efo coins chdi, ie? Ie, gallu ni. Right, so nawn ni weld. So, featured, global limits, nhw'n ridiculously dwi. Promo packs fan hyn. Promo packs. Make your mark we1 includes 10, one character to be rated 86 or higher. Also, make your mark week 1 player pick loan for 60 matches. Be di make your mark week? Be di make? Okay, mae yna un yma am... Oh, look, just mas o reach. 110.
Pa mae'n llall... Na'r un 55,000 ta. Equalise special. 1 additional 8 regal. Ond dyna'r un y fe, ti eisiau. Wait a sec, nawn ni gweld beth yw'r ma' na rai. O, allan ni werthu. Gwerthu players. Gwerthu player. Go on, massive pack, come on. Pryd ydyn ti actually streamio True. A ddim... FIFA? Oes ydych? Beth ti'n gallu neud? O, beth i hein? Beth i hein? Lle rhoi rhywbeth ar y market. Ti eisiau gwerthu hwn, ys? Ti'n ddim trash players? Ti eisiau gwerthu? Okay, best option then. Os fi'n mynd i clwb, a wedyn fi'n mynd squad. Hyd os chi'n just dylu stwff ti eisiau, dylu stwff ti wedi gael rwan, ydad? Ie. Ond ti'n cael lot o untradables. So let's have a look now. Os fi'n... Let's have search. Untradable. On. Na sort, fatha value. A wedyn sort. Highest quick sell. Yeah. Alright, so rain yn untradable ydyn nhw? Yeah, nhw'n untradable. So be fi angen neud then, fan hyn, yw roi untradable... Untradable only off. O, hwnna ddim yn iawn, ydy e? Quick sell, ie. Felly quick selling o dal oed. Just, ti'n mynd i teidio nhw. No, but I'm sure there's a way... Acquire loans off. Untradable... Ie, but highest quick sell ti'n angen, de? Highest quick sell. Ie, hwnna iawn, de? Ond edrych, ti... O, dyma. O, dyma. O, okay. Ond nes i brynu yr un yma am loads. So, os fi'n... Let's have a look. Ti'n cael hwnna? 561! There we go. So, you sure want a quick sell? Yes, and just show me this again. Right. So, be ni'n dweud yw... Mes gwych chi lot o? How do I do it? So lawr yn un o'r pages, ie. Right, where's it? Ti'n bell o... Oh, bydd hwnna. Oh, how do I do it? Hwnna. No. A wedyn... Actions. There we go. O, llai. Fi'n synio hwnna. Right, okay, highest quick sell. So, actions... Dwi'n siŵr beth i gyd oes. Faint oedd angen? Fel 10,000? Na, chdi 106,000. A ti 110,000. O, falle gallai neud e then. Ie. Really, no, ddim yn dweud fynd sgynnach chi'r top o fama o'n. Check out sgynnach chi o'n. Okay. So ti'n gwybod gwerthu... 110? Yes! Yes, let's go! Ni fynd i bod yn un o streamers yna. Oh my god! Ydyn ni? Yndan. Oh, okay. Wyt ti roed i prynu pack mor ddryd o hyn? Na. Na fo? Pam ti hel coins... Packs for you? Oh, 250, yeah, okay. No, just yn check os oedd... Gwertha shit players chi gyd! A sec, provisions. Ond promo packs... Promo packs, no well, yeah, ynddi? dyna'r option of it. Yeah, okay, promo packs. Boom, boom, boom. Oh... Ne, byd i'r 125 na? 125. The system, ti'n cael On-call hwnna? player quick right includes one on-call player pick. Pick one of 3 from any campaign up to including YouTube birthday September, not including heroes or items. All items untradable. Ti'n meddwl gallai... Oh, mae'n mynd i cymryd ages i gael 125. Mae'n swnio'n dda, though. Ooh, 150. Ond mae jyst yn mynd yn fwy anodd, but... I don't know. But falle byddai jyst yn cael crap fan hyn, though. A special version of the rare players pack, including 12 rare gold player items. Also, one additional... Fi eisiau rhywbeth fel na, 125. But... We'll sell some players then. Yeah, but... Gwerthu crap chdi gyd. Okay. It's not a bad option. So, pe o'n i'n neud? Gwasgu, enter squad. And then... Mynd hwn. Sort by... Quick sell. Yeah, fel that. Ond son Rain yn gadael fi wneud quick sell.
Na? A fi ddim yn credu. Let's have a Just look. dewis i random, ie. Just dewis... Oh, yeah. Ynddi. O, maen nhw yn hefyd. Okay. So ti Be- isio 13,000? Ie, mae surely gyda amser. Yes, gwerth ni gyd. Oes na ffordd o fel neud fel roi nhw mewn un... Bydd hwnna'n gret, bydd e? Os ydych just roi nhw gyd mewn un big massive pile. A gwerthu nhw gyd mewn un lump. Ti'n gallu'n cychwyn, wyt? Ti? Achos fi methu gwerthu... Si, does dim pwynt gael hwnna. A fi ddim... Safle, fi ddim... Nwbyn nefes na. Ti'n rili eisiau nwbyn nefes na? Ti'n methu ddo, achos nhw'n loan. ie, Os nhw'n loan, ti'n methu gwerthu nhw. Okay. So... o'n i byth yn gwybod o'n i gallu neud hwn. Beth yw'n iwsio hynna? Ie, fi ddim yn mynd i Honest. ddefnyddio nhw. O, bydd un dyn na hwnna ydych yn ddryd? Ie. Na, ddim wastad. Sef y loco. Achos highest quick sell, bydd hwnna, ond fi ddim eisiau neud hwnna, achos fi wedi prynu'r un hwnna. Am lot. Beth oedd ffrind fi wedi ffeindio ffordd da o wneud e, oedd ffeindio fel specific un, a oedd e'n ffordd da o fel twyllo'r system, a fe talu ridiculous pris am rhywbeth nes i just rhoi. Achos yeah. So, Ie. yeah. But... Fel as yma'n neud ar... Fel as yma'n scamio pobl ar... Ydw'n scamio? Ar eBay, ie. Right. Fel as ti'n cartyn crap. Bydd un dyn na, hwnna ydych yn ddryd? Okay, na mi'n trio. Fi'n credu maen nhw gyd yr un pris, ond na mi'n trio. Ond na mae'n llai, actually. Na page yma gofyn gyda chdi ar ôl. Wyt ti'n rhaid i agor pack mor mowr o hyn? Na, ddim. Wel, ti'n mynd buzzed? Dwi'n gwybod wedyn... Fi yn 3 buzzed, munud pas bydda. actually. Fi yn buzzed, achos... Sa'n gallu traws newid sgwad chdi? Galle fe, actually, ar tegwch. Gall hwn fod yn game changer. A mae fe ddim yn ffordd gwael o'n neud eich chwaith trwy just gwerthu'r ffoda. Ie. Achos, meddwl, oedd e fel 400 i ennill un game neu dro game neu peth bynnag. A fi just gallu gwerthu rein, a sim rhaid fi wneud unrhyw beth. Ti'n beth yn iwsio hynna, let's be honest. Ie, fi ddim yn mynd i defnyddio 67. Ond pam fi ddim wedi meddwl am hyn cyn? Dyna beth fi'n teimlo. Wel, i fi... It's mad, isn't it? Ond mae'n mynd yn llai, ddo. Di fel ti'n mynd at... Gofyn, sgynnych chi fel y ddau yma? Alright. O, mae'n yn ôl i 231, ddo. O! O, 5,000 ar ôl. Faint 5,000? 125. Dwi ddim yn amhosib, ddo. 125 to 120, ddo? 125. As unrhyw un o'r fatha cardiau da... Di fatha, just i... Wait a sec. With 87s, ma? Untradeable. No. Y pwynt yw, yr unig un... Let's have a look. So, yeah, no, that's odd. Sell. No, methu cael rhain. Pam ma'n hwnna ta? Oh, that's Mr. Peaches top. Okay, let's go. Yeah, achos o'n nhw gyd yn... Hei, fi'n gymryd Oh, okay. Oh, yeah, wyd. Ti'n technically eisiau 20 o hein? Oh, ond yn ffain. Yeah, cos yn 250 yr un. So ti eisiau 10, ti eisiau can... Yeah, ti eisiau 10 i cael 2,500, dweud. So ti 5,000 shortish, so ti eisiau, yeah. Yeah, ti'n iawn. Hasha, bwyna. Hyn yn gyd yn professional footballers. Mae hyn yn gyd yn really da yn ffwtsbol. Yeah. A dyn nhw'n pethau... Dwi'n yn... A
A da ni'n meddwl, that's fucking... Oh, it's crap. Yeah, it's Zimmerman, mae'n bob yn crap. Dydy ma di. Na, mae'n proffesiynol, ie. Oh, cael ei ennill bywoliaeth yn chwarae Mae pêl-droed. ffordd mae cyhoedd yn approachio ffwtsbol yn insane yn pen fi. Ydy. Oedd yn dweud chdi gyda mewn oed, ie. Ie. Thing. Oce, ti dechrau mynd i'r dredges o'n. Ie. Tipyn. So golwg stout a rifos na. Drach yna. Os yna ddim fatha all silver leagues yn byd fel la. Dwi'n watch rhaid ti'n gwrthyn nhw. You live in the dream. Ei, tio, o'n i'n neud rhywbeth... Mae pobl yn eisiau pres go iawn i neud beth ti'n neud dwi'n. Fi'n gwybod. So, Fi'n o'n ennill. ffordd ti'n cael one up ar pob bwyd. Ydw. Ie. Chdi'n meddwl chdi'n neud hyn 7 minutes past midnight. Na, o'n O'r i yma. ddim. Ond fi'n byr breuddwyd. Achos, Sneb. mae fe gyd am y endorphin high yna Hwn- pan fi'n hwn- agor y pack is- yma. Ie. A be ni'n cael fel amazing cardyn anhygoel. Fi pawb fel, oh yeah, lwcus. Os bydd ti Ai ddim hwn- wedi gwneud hwnna... Ai hwn ydy'r first pack opening Fi'n credu. ar Twitch yn y Gymraeg. Fi'n credu bod e, you know Dwi'n what. meddwl fod o. Diolch am y holl gefnogaeth, Emrys. Ie. Neud i fi sylweddoli pwysigrwydd yr Tap. digwyddiad hanesyddol yma. Fatha, ni'n gwachio chdi neu hyn am solid 10 minutes. Ie. Ie. Ni bron yna. Wel yna. Ia'n beth. Eisiau fi checo? Na, page yna, sy'n ni. O, ie. Yes! O! Oh. Okay, here Oce, we go. na intro wan de. So geith Owain neud clip o hwn ar yna YouTube chdi. So dyma ni yn neud yr agoriad cyntaf, promo pack 125, sef encore player pick grab, includes one encore player pick one of 3 from any campaign up to and including UT birthday, September 29 to 2023, March 28, 24, not including All heroes items. icons, all items untradeable. So, Yn y Gymraeg. Yn y Gymraeg. Nawn ni Ne, jyst mae'n cofio rhaid i hwnna. agor y pack yma. Byth Yn y yn y Gymraeg. Gymraeg. Mae hwn yn rhywbeth sydd byth yn mynd i cael ei ailadrodd. So, Di Morgan erioed i gwario ceiniog ar y gema heb o'n prynu fo. there we go. So, hard work fo. Let's go. Os ydych chi'n gwachio hwn yn live, Yeah. Dyma positive ni. vibes. Come on, Os ydych guys. chi'n sbio hwn, de, Come on. strap yourselves in. Let's go. Banta ni. Ooh! Okay. Yeah. Okay. Oedd hwnna'n lot o arian. Hwna'n lot arian ydy. Fi'n... Mexico. Greg chdi'n Mexican. Yeah. Ti'n cael yr un... O, mae'n 85 ddo. Da, do. Ie, 85. Ond, Audrey... Ti'n eisiau striker yna, guys? Ti'n iawn yn striker, os wyt? Fi yn iawn yn striker. Ond, 88, falle, a boi... Ni fi checio pa un sy'n werth mwy eich ti'n cael Ie, mae nhw'n werth, actually, ie, gofyn, ie. O, dwi'n gallu Iawn, neud oce. Yna i ddweud chdi fe yma. Please, Mae'n fyny ie. gyda fi yma. O, good. So, rhaid gyntaf Andre. Be di enw... Fi yn gwybod. Lafin... 80. Oce, fo, ie. So, ar PlayStation, mae o werth... PC mae werth 21,000. Ar PlayStation mae o werth 16,000. Okay. Oce? Yeah. Larin. 88 Larin, ie? Yeah. Mae o werth 15,000. Right. A Guardado. Y Mexicanwr. Bach.
85, yeah? Yeah. Well, at 63,000. Oh, Guardado, actually worth mwy. Yndi. Mae at 63,000 there. Updated 7 minutes ago. Okay. 110,000 a PC. So, Guardado. Okay, be arall ti'n cael ddo? Ti'n cael mwy hynny, oed? Na, hwnna oedd e. Be? Yeah. Na? Na, ti'n meddwl, dyna oedd e, holl flipping coins yna. What? It's a risk, ife? Mynd i'r 3 and 3 na ta? 1 of 3, pick 1 of 3. So, dyna o'n i gofod dewis o'r 3. Oh, what? Sys i'n dall yna? Yeah. Ond O, na, ni'n meddwl i oedd e'n lottery. Oedd falle bydde... Da hwnna ar y market, son. Ond... Ie, da hwnna ar y market. Yeah, So okay. Let's have a look. Os ni'n rhoi Cos transfer... ein gyda... Transfer market. Transfer market. O na, list yfe? O na, fi'n gallu just mynd i squad fi a rhoi e. So, Guardado. Can't believe that. Right. O'n i'n mynd i'n cael pack cyfa. No. Well, na, just Ond, pick... pan i'n gwachio streams o bobl FIFA, which dwi'n neud by mistake, weithiau, maen nhw'n cael y thing fireworks na. Yeah, Pan o'n ni'n i hynna? eisiau firework fi na hefyd. Hwna ni isio. Allan mae'r player yn... So allan mae'r player yn dod allan trwy fireworks. Spin ar gwmpas a bod fel... Pan gallan ni am hynna ta? Dyma ni then. Right, okay, so os fi'n neud hwn... Quick sell... Pa i dweud mae'n untradeable, so fi ddim hyd yn oed gallu gwerthu fe. Oh, What? that's crap. O sut mae yna? Sut ni'n... Mae'n anheg fel yna, it's just a Sut con. mae... Fi'n teimlo fel fi wedi bod i fel fire neu carnival yn America lle nhw'n twyllo'r gemau. Dyna Sut ti'n... Yeah, I don't know. O sut mae yna... Sut mae yna... Value, fi ddim yn gwybod. Value ddo fo? Na, just ddim os e, mae just yn... Na i fe wedi gwerthu. 56,000. Yeah. Sorry, Morgan. Mae'n iawn. Dim by ti yw e, by a game. So, yeah. O'n i'n meddwl ni'n cael pack... O'n i'n mynd... O'n i'n mynd... O, da i wedi cael hwnna, da i wedi cael hwnna. Yeah. O'n i'n mynd allan un thing yno, hwnna'n really shit. No offence. Dwi'n gwybod ti wedi wastad 125. Oedd y pack rhatach na. Ond oedd Oedd y hwnna lot o cyffro na, stuff. ddo, i gael y tro cyntaf yn y stream Cymraeg. Ac wedi gallu cael rhywbeth masif o fysa. Yeah. Yeah. Pam oedd yn untradeable ta? Fi'n gwybod. Ond edrych a McKenny, ni wedi cael McKenny. Mae ddim quite yr un... Chemistry. Chemistry, Pam sa ddim gwyneb ar un top ddeuna? Mae jyst yn glitch mae FC 24 weithiau yn cael. Ie, mae dim gwyneb. Gwyneb bach yn y... Ond, cwestiwn da. Fi ddim yn gwybod. Ie. Fi ddim yn gwybod pam mae'n neud hwnna. Ar tegro. Ond dyna fe. Ond, mae'n digwydd weithiau. Ond, dyna yw y cyffro. Mae bach fel gamblo. Mae bach fel, O'n i legit eisiau thing na sy'n... Fireworks, efe? Fireworks. O'n i'n meddwl hwnna a given. Ie, na. Ond gyda'i ddangos hwnna i ddau rei. Isbio, dwi'n Mexican untradeable. Gath costio 125,000 coins. A dwi'n literal 0 coins on. Ond be chdi'n gwario coins o blaen, anyway? Wel, ti'n gallu just edrych am specific rai, ond ti'n gweld, mae rai really da. So, y thing arall mae pawb yn neud yw squad building challenges ma. So, y ffordd o gael rai da yw, beth ti'n neud, mae yna ffordd o wneud hwn, rhywun sec. Mi'n wag. Ydy, agos ti ddim yn fyddig yn y players wan, cos ti wedi gwerthu nhw. Players chdi dyn? Ie. Sa chdi'n players i wneud squad building on? Na, mae loads o players to fi, but just... Ti wedi gwerthu nhw gyd o? I don't know, actually. Na, mae dy fi untradables, fi'n siŵr mae dy fi. Rhywun sec. Let's just check fan yn gynta. Na, ti'n players ar ôl! Shut up now. Ti'n players ar ôl! Ti'n rhaid left back on top. Rhywun sec, gold rare. Ni angen low to high. Here we go. O, gwerthu ein! No. Ti methu gwerthu rhain yn untradable.
Pam yn untradable? I don't know. A pan ti'n ei Pepe'n gol? This is just... It's just dim ots pam ti'n neud rain, look. No, So submit, look. Just dim ots, because look, ti'n neud hwn, ti'n cael player pick, and then ti'n pigo un o'r tri yma I gael slightly gwell, right? It's all about the levelling up fan hyn. So ti'n gyda Gabriel, and then ti'n neud hwn, you squad builder, yn y ffordd gyflymach o neud e. So ti'n mynd quality, gold, and then ti'n gwasgu hwn, ti'n rhoi sort by low to high, squad build complete. Ti angen 2 rare, so ti'n rhoi, ti'n swapio un o nhw, wel 2 o nhw. Ti'n rhoi gold rare, ti'n rhoi... Am ti'n rhoi gold rare? Because mae rai, dyna gyfynion y thing yma. Oh, sugar. Don't tell me fi ddim gyda mwy o gold rares. Oh, that's annoying. Right, okay. Oh, fi'n gwybod pam. Achos, ys gen I ddim... Oh. Oh, yeah, here we go. It's all good, it's all good. O'n i'n ffain I fanna. Meiliad. Right, okay. So... Pan ti'n gwerthu gold rares fa ta, i'n cael pack arall? Achos ti'n methu gwerthu rhain. Mae gen i chdi sgwad dwi'n oes, ti'n lycoes. Pa ddim just gwerthu bod dim arall ti'n misio? Ti'n methu gwerthu rhain tradable. Be am ei lliwgar? O, 87 Rolfo, right. So mae dy fi hwnna nawr. Okay. Yn iawn. Ond y thing yw, mae fe fel, ti'n cael y rai yma. Bydyn. Yeah, it's addictive, ond... Ie, beth ti'n neud fe yma? Be di'r players sy'n cael wan? Right, fi'n cael gwared o'r weaker players fi, a mwyn gamblo, essentially. Ti'n colli'r players na wan? Yeah, so be fi'n neud hefyd, fi'n neud y sort by, so mae'n bach yn gyflymach. So, mae wedi llenwi nhw just gyda gold fan hyn, ond fi angen 2 rare. So be fi'n neud yw fi'n swapio hwn, fi'n rhoi quality gold rare, fi'n rhoi hwnna low to high, a wedyn... Oh, fi ddim eisiau neud hwn, actually. Be fi angen neud... Yeah, actually, fi angen low to high, boom, Havertz, boom, fi angen un arall, boom, Shaw, and then fi'n gallu gwasgu submit, and then dyma ni. So fi'n pigo yr un gorau o'r rhain. Ooh, 89 Ruben Diaz, good. Ie, wastad y well am y tiri dyna. Yeah, yn union. So dyna pam ti'n neud hwn. And then rinse and repeat. Nes bod ti di colli y holl rai gold ti. Neu... Ys y fwy na gold, so mae'n gwell y gold? Na, dyna'r gorau. And then, mae'n bwysig bod ti'n neud sort by, achos ti eisiau cael gwared o rai llai gwell. Ond os ti'n eisiau players rating uchel, dyna'n golygu gyd i well? Na, dwi ddim yn oed. But fi ddim eisiau hwnna I bod yn centre back. Just eisiau bod yn low to high. I ddim yn gwybod hyn thing. Yeah, mae'n proper thing. A mae'n gallu cymryd bloody ages hefyd. Actually, mae'n barod. Oh, actually, oedd ddim angen fi wneud hwnna. Achos, oedd 83... Oedd rein yma. But why would I do... Oh, fi di bugger o hwn lan. Okay, so what I need to do fan hyn oedd... Gold. Newid hwnna I gold. What? Oh, achos... fi'n gwybod. So, y reswm maen nhw wedi wneud hwn, nhw wedi pigo'r centre forward. Oh, iawn, okay. So, dyna'r reswm mae rhain yn uchel. Yn y positions yma, os ti ddim lot o pwynt newid 83, achos falle beth ti'n ennill 83. So, beth ti eisiau wneud yw wneud yn siŵr bod y position yna enni. Yeah? Okay. Ond... Ti'n dod o un rhan? Yeah, fi angen 2, ti'n iawn, that was stupid. Right, okay, so... Gold rare. Ond edrych, ma na gold rares da fi. Oh, actually, na, falle ni di dod I pwynt nawr lle does na ddim rai low to high. Oh yeah, look, that's the risk. Ond wyt ti'n gallu cael rai gwell, ond nawr yw'r amser I stopio, achos os ti ond yn cael 82 player pick,
O ie, Ie, Fernandes. Ie, waith. Ie, na, mae'r doi nhw yn. A wedyn, Team of the Week, mae rhain yn handi gael, ond ti angen... Ti'n gallu gweld, mae doi squad fan hyn, a ti cael Team of the Week. So, ti ddim eisiau neud e fel squad builder, neu bydd e'n gwastraffu eich rai gorau. Ond fan hyn nawr, fi jyst yn mynd... Achos y gyfynion y 85, mae rhaid chi cael un mwy na 85. So, ti jyst yn ffeindio 185. So, just scroll o lawr i gael 185. So, mae hwnna'n perffaith. And then, y gweddill yn gallu bod yn 82 neu 83. So, ti jyst yn mynd... Ti'n eisiau rares i hyn? Na, jyst ddim really ot. Ti jyst yn mynd am 82, ond achos fi wedi bod yn neud y challenges yma, ti angen cydbwyso fe, achos mae fod average e mas i bod yn tîm 83. O ie, so 85, gyd i gyda efo 22 lle cael? Ie, yn union. So... Beth oes yn uffar y cardyn da yna? Gallu ti. Ie, unrhyw reswm i chdi neud hynna? Ie, ond ti ddim... Ti eisiau trio cael nhw o gwmpas, ti ddim eisiau wastraffu cardiau rhy dda. So, 83 arall. A does dim really ot pa position, just bod nhw yn y cardiau cywir. Rif cywir. So gallai Meddwl ia gweithio'n galad i fod yn ffwtsboler. A mae pobl yn eisiau cael... Mae pobl yn golch di dod fyny ar FIFA, mae'n dda. Crap card fel. Yeah. Crap card, I'm gonna fucking put you in a squad builder i gael well. I fi cael rhywun gwell. Ti mewn. Ie. Dim mynd o'n ystyried iwsio fi. Mae'n anpwyntig, actually. Na. Ti just fel fodau nhw. So, probably gallai cael getaway gyda cwpl o 79. Fi mission be bod yn achos overall rating yn mynd bod yn 83. So fi ddim eisiau gormod o 79, neu byddai'n tynnu popeth lawr. Ond mae'n werth trio cael getaway gyda gymaint as sy'n bosib. O, enw ar rest o'r 79, so dwi'n ofyn ti off wedyn chi. Yeah, exactly. Ond ie, ti'n gallu gweld faint o amser mae rhywbeth fel hwn yn gallu cymryd. A wedyn ti ond yn cael un cardyn o fe anyway. So fy meddwl faint o... A be fydd rating hwnna wedyn? Wel, dyna thing, mae'n gallu amrywio. So chi'n gallu cael 99 card? Wel, fi ddim yn siŵr, actually. So ond gold gei di allan o hyn? Na, gei di Team of the Week o hwn. Card. Ond mae rhaid ti wneud un lot arall hefyd. So mae fe'n lot o'n buddsoddiad, really. Falle bydd. O si, mae hwn yn rating 80, so gawn ni weld na. Ie, fi'n gwybod, ond... 84 yna. Falle. Neu trio, just fel Devil's Advocate nawr i dangos faint mor isel bydda fe. So mae hwn 82, so ti'n gwybod, no way, fi angen cwpl nawr 80, falle 84. Falle hyd yn oed mwy. Cwpl o 84. Lle 87 yna. Oce, neu trio 84. Na, dwi hwnna ddim digon chwaith. So, nawr ni mynd am 84 arall. Tiago. There you go. Oedd hwnna digon. So ti'n cael hwnna. Ti'n cael cardiau o'r un yna. Yn barod. So ti'n gallu... So falle fi ti'n cael un neu ddau okay fan hyn. Na, maen nhw gyd yn crap. So, os ydyn ni eisiau gwneud quick sell though, gallai cael 1,593. So, man. Bod fi ddim gyda fi lot, ond ti'n gorfod dechrau rhywle. O ti wedi gwario mwy. Ie. So, a mae'r un yma nawr, mae rhaid cael 2 mwy na 84 sydd yn a bit annoying, because ni ddim gyda loads, ond let's have a look now. High to low, 84. Fi ddim eisiau defnyddio rai sydd yn rhy dda.
neu mae defeats the object, really, o beth ni'n trio wneud. So, actually, mae yna dau. Rech di siarad 87. Wagado, falle. Ie. Falle, be right. Fydd i'n canslo 79 chdi allan wedyn ni. Ie. O ie, falle, fi angen un bach fwy. Anyway. Ie. So, falle 87 yna. 7, no. And then, gweddill yn... Yn search, sy'n mynd i reid lefel... Na, specific na, ti'n methu. Stupid yn dweud. Either. O, falle, mae hwn yn mynd i bod yn stretch nawr, achos... Gyda chdi hogan 89 agos di gynna, da. Ie. Ond ti ddim yn pwynt hwnna. Wel, o beth ti'n mynd i cael nôl, dyna'r thing am hwn. It's a bit like... I don't know. Achos... Dyw'r maths ddim yn adio lan os fi'n ei gormod... Ie, ti'n gan un arall. Ddim 79. Dwi'n... Ti'n gan un 89s de. Falle gael get away nawr gyda gweddill bod yn Ie. 79. So eich chi'n hogan yn lle, chos mae'n Diaz efo ability thing. Oh, mae di... Oh. Okay, right. So fan hyn nawr, claim, small electrum packs, a wedyn si, 83 team of the week player pick. So... Oh. Ti'n gweld yr issue? Yeah, so mae'r Barella, mae Danny Mota yn actually nawr... Di hein yn untradeable dwi'n cymryd? Yeah, maen nhw gyd yn untradeable. Be sy'n untradeable ta? Os di bob dim ti di... Os di dau thing gwahanol ti di wneud fan, dangos i fi. Yn untradeable. Be sy'n untradeable ta? That's a question, da. This is crap, innit? Ond... So fi di cael Barella yma. And then... Ta treidio yna fan? No, I tell you what beth y option arall hefyd yw pam ti'n mynd ar ôl 83 plus. Mae na... Nhw yn really dda, ond mae rhaid ti cael cardiau really da er mwyn neud nhw. 70... So dwi'n 95 plus da? Be di gynfyniad hwnna? Be nawr? 90 plus da? Ie, be di gynfyniad hwnna? So, ti gorfod cael 188 rated, 186, 187. So... O, mae'n edrych in progress. O, nes i dechrau fe, a wedyn o'n i sylwi ysgen i ddim bloody cardiau digon dda. Er mwyn cael 3 lot. So mae'r un yma, it's fine. Fi'n gallu cael yr Team of the Week, look. Achos... Team of the Week. Mae dy fi eitha dipyn nawr. So gallai checio hwnna mewn fan'na. Ond ma'n nhw'n fine. Ond, os ti'n edrych ar y lefelau... Beth sy'n neud o? Wel, mae'n lot o risg. Mae rhaid fi roi lan rai really 87s na, pan yw'n cael gwaith 87s agyd? Yeah, Rain. Wel, dyna'r thing. Rain yw'r thing. Os o'n i'n bothered gyda'r objective a'r challenges, Rain yw'r rai sydd yn gallu symud i fel 95. But realistically, fi ddim yn gwybod os fi gyda'r patience i wneud rhain i gyd. So gallwn ni... Os gyda chdi ddigon o players i wneud hynna ddo? Ie, dyna'r cwestiwn, achos mae 3 set. 3 squad. Ie, hi ein gwneud 3 sets. Na, so dyna pam fi. Dyna'r reswm... Does i 88 da, ie? Just dos i squad builder. O, ti'n beth i squad builder? O, right, ie, gallai. Nes i gael gweld be mae hwn yn meddwl.
be mae'r gêm yn awgrymu chdi wneud. Ti'n fel? O ie. Ond na, achos fi di dechrau a wedyn stopio, so... Ie, so dyna fe. Fi ddim... Be mae'r un 86 a ta? Jyst fi'n gweld be mae'r gêm. Eisiau gweld os di'r gêm yn tre effaith i drosodd o dwi. Okay, fine. So, da si 90 plus? Dwi'n mynd chdi derbyn yna, guys, gyda gansol o'r cei. Ie, 85. Yr un 85, ie? Chi 90 plus, na, ie? Ie, ond mae ddim yn rhyw reswm... Dos iddo fo? Ie. Dos un ti heb di dechrau? Right. Oh, squad builder. Nes i'n gweld be mae hwn... Yeah, just build squad. Should we put low to high? Yeah. Nes i'n gweld... Nes i'n gweld os di EA yn eisiau chdi gwerthu cardiau gorau chdi. O, mae ddim yn 87, so bydd hwnna ddim yn gweithio. I shouldn't have done A pam ydy hynna? I don't know. Dyle fe ddim roi hwnna fel option. Low to Na, ddyle fo load to high i llenwi'r blinking squad. Yeah, so mae'n gweithio, so mae fe'n cywir. Fi ddim yn pam wedi wneud hwnna. That's weird. Fi ddim gwybod. Diolch am dangos byd yma. Dwi'n mor falch. Mae gen i 2752, be gei di am hynna? Be nawr? Dim bugger all crap. Mae'n gallu edrych. Oh, wait a sec. Mae da fi cardiau bach fi'n lli. Dim byd, really. Iran, efe? Iran? Oh, na. Hungary. Ti'n mynd nabod neb sydd efo Amazon Prime, na? No. Cos, so Amazon Prime, ar Twitch Prime, allu di linkio EA account chdi efo. Okay. Ti'n cael packs am ddim o hwnna. So mae'n ddylai ar holl, fatha... Ie. Wyt ti'n neud? Dwi'n gwybod mae'n rili hwyr, de? Ie. Dwi'n di neud... Dwi'n eisiau big brain fi. Go on. Os na i weld faint o coins gyda fi, Ie. cos I ain't playing it, allu di reid rhywbeth ar werth ar y marketplace am hwnna, cardiau shit, a gei di coins fi ddim cei. Ie, mae'n wir. Ie, ni jyst angen pigo... Os gydych chi 5 munud i hynna fan. Ie, gallai neud e. Right, so na i gwerthu rhywbeth... A da i werthu cardiau fi gyd hefyd, cos I don't... Ie, os gyda ti cardiau i ddal? Dwi'n mwyn gwybod, dwi'n unwaith o'n deg o. Ond dwi wedi cael packs, do? Dwi wedi cael yr Amazon Prime packs i gyd. O, falle, then. Right, it's Vasquez. So, Vasquez... What's that photo? So, be ni angen neud, ddo, yw roi e am werth am rhywbeth... Beth yw'r maximum amount o coins sydd dy ti? Ie, dwi'n mynd i sbio faint o coins gyda fan. Sbio fi efo dim coins fan. Yn loadio, gadw mynd i fewn o'n. Yn coins a'ch di. Ond ddo, iClub fi o. Faint o coins sydd dy ti? 1,300. Oh, that's a waste of time. Na, dwi heb dechrau packs fi, dwi'n meddwl. Evolutions, bydd Evolutions yma. Ie, maen nhw'n meddwl... Nhw yw'r rai o'n i'n siarad am. So, os fi'n rhoi starting price Vasquez, 1,200. Ie, wyt ti... Sut dwi'n gwerthu... Store. Gwyd 5 thing yn store, bydd yna? Ti'n agor pack. Na i rhannu sgrin fi efo chdi, wan. Okay. Yeah. Should we cael? Ti'n gweld sgrin fi? Ie. Beth i gweld yna? Ie. Oh, okay. Oh! Oh, na, nhw'n loan, so... Okay, but... Ti methu... thing o'n nhw, but... Os o'n i'n ti, bydden ni'n pigo bom pasto. Pam? Achos... Mae 87 pace. Mae'n da i gael... mae rhaid ni just yn loans yn... Puskas, bydden ni'n dewis, but ti dewis beth ti eisiau.
So ddim ffordd i ni pres lein. Na, achos nhw gyd yn loans. Anffodus. Oof. Yeah. Wow. Ooh. Ooh. 99 though. Loan. Yeah. So dwi'n quick sell hyn. Na, ti methu. So ti'n R2. O na, pa ffynnu. Ie, dyna fe. So. Gymru hyn i gyd, Oh, wow. Pen game, Oh, eh? yeah. Mae ti pethau da, yeah. Yeah, actually. Good Ie, point. On a thing you... Ti eisiau goffin y stream o'r gos, oedd pobl... Yeah. So chdi'n gwaethe fe? Yeah. Oh, what? Oh, na'n good. Cychwyn. 87, Right, di? mi gorffen y stream yma. Diolch Ie, pawb yn ideal. wylio. Mae wedi bod yn ffantastig. Amazing. Diolch yn fawr. Right. Stop.